apostolonakan lurawinakapa. Hechos, mayir halja. Munat Teófilo. Mayir qelqatahanja. Kuntej Jesusaj qaltatpach lurawaykatayna. Yatichawaykatayna ukanakat qelqta. Kunurutej alajpachar hupaj makatkan ukurkama. Jesusaj alajpachar hanir makatkasaja. Ajlishkatayna uka apostolonakaparu. Qoyan ajayo toque hawayana kuntej lurapjañapaki ukhata. Jesusaj hiwatat haktasinja. Hupakikpau hupanakar unistana. Ukamat chekpachapun haktjatapat unistayasa. Pusitunka urun walja kutiu apostolonakapar unistana. Diosan qapak markapjat parlarakina. Jesusaj apostolonakapan ukapachau hupanakar akam echtana. Jerusalenat haniuka ukiro sarapjatati. Aukihan arsuta pokasnyapkam suyapjam. Nayaj ukhatni humanakar yatiapsmawa. Chekpachansa Juanaj umampiu bautizana. Ukampis humanakar akat ma qawqa ururoj qollan ajayum bautizata unijasipjata. Jesusampi tantachatakan uka apostolonakapaj hupar hisk't'apjanwa. Tatay, hichati Israel markaroj marka apnaqañap wasitat churjata. Jesus asti ukharu hupanakar sana. Haniu humanakar ukapachanakata uka uruta yatip hañamaj wakt'apktamti. Alajpachankir aukikiu taqikuns munaña parham lurani. Ukampis yatipjam. Qollana hayu humanakjar hutani. Ukapachau humanakaj ch'amka toqapjata. Ukatsti nayat qhananchiriu sarapjata. Jerusalén marcana, Judea oraqena, Samaria oraqena, taqe aka oraqpachana. Ukanak arsusinste, Jesusaj apostolonakapan unijkatau alajpachar aptatajana. Ukatsti ma qinayau huparmu yuntas hupanakan nairaqatapat shaqtayawayjana. Haneu mayamsa Jesusar unjhapjanti. Alajpacha untat Jesusar unchukisip kipansti. Hanqo isini panichachau hupanak tian unistana. Ukachachanakasti Jesusan apostolonakaparoj sanwa. Galilean kil hakinaka. Kunatarak alajpach unchukisip tasti. Kamisate humanak taipit Jesusar alajpachar aptat unjhaptaja. Ukamarakiu hupak wasitat hutani. Uka qhipatsti apostolonakaj olivos qollot Jerusalénaru kut hapjana. Uka qollosti Jerusalénat hak'ankakiwa. Ma chika tupun chika taparjama. Markar purisinsti qorpachatapkan uka utaru makhatapjana. Uka apostolonakasti akanakawa. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo chachan Santiago yoqapa, Celote Simón, Santiago chachan Judas yoqapa. Taqpachani hupanakaj tatitur maishñatak tantachasipjirina. Ukankarakinwa Jesusan hilanakapaja María taykapasa yaqa warminakampkuna. Ukurunakansti niya patakpa tunkan hilatanakaw tantasht'asipjana. Pedrosti hupanak taypin sayt'asisin sana. Hilatanaka kuntej qollana hayuq David toqe Judas chachata. Qillqatanakan arskatayna ukan puqasiñapaqa wakisinwa. Hupau Jesusar katuntir haqinakan irpiripana. Judasaj hiwasanakat maynirinwa. Hiwasanak chikarakiu diusatak irnaqana. Hupaqñan qaluratapat qollqi katoqana. Uka qollqinpisti ma uraq alana. Ukatsti hupaq p'iqit kayuni halaqtasaw. Purakas phallata hipillanakas alistat unijasina. Uka lurasitapasti Jerusalén markpachan yatisi. Uka urutpach uka chiqaja Aceldama sutimpi unt'ata. Ukasti wila wartat uraqi sañmuni. Salmo qillqatan akam siwa. Utjawipaq ch'usa wasarar tukpan.
Hanirak kitis uka utan hakpati. Hupan lurañapsti ya kalurpan. Sasa. Hichasti hiwasanakam chika tatit hisusar arkirinakaj akan uthiwa. Uka chachanakasti kunurutih Juanampi bautizayaskan ukuruta. Alaj pachar makatki ukakamau hiwasam chikaski. Hupanakat mainih hiwasanak taipid yaptañaj wakisiwa. Hiwasanakam chika hisusan haktawipat kananchañapataki. Ukatste paniniru ajliñatak untapjana. José Barsabás sutiniro. Hupaste justo sutimpi untatanwa. Ukamarak Matías Ampiro. Ukatste takineu tatitut maisipjana akamsasa. Tatay, humau takinin chuimap untataja. Hupapaninit kitirus humaj ajlista, ukayuñast ayapjita, hupan apostol kankan lurawin Judas lantis ait añapataki. Hupasti hucha lurata plaiku lurañap apanukuay, kaukarutej sarañapaki, ukaruraki usarje. Uka qhepatste suertenak haqtapjana, uka paninit ajliñataki. Suertej Matías Aru waktana, hupampiu tunka mayan apostolor yapjatasina. Hechos, Payir halja. Pentecostés uruyan uru purinipansti, yausirinakaj takpachaniw mayaujanak tantachasipjana. Ukatste akat hamat alajpachat istasina, chaman tayasa purin tankaspa ukama. Ukat hayaste, kaukante hupanakaj tantachatapkan, uka utaru pokhantana. Ukatste nina lauranak kamau sapamainhan unistana. Hupanakasti takpachani qoyan ahayun poqtat hikhatasipjana. Ukatste yaqa arunakat parlan qaltapjana, qoyan ahayuq parlaykan ukamarjama. Ukurunakanste Jerusalén markan yaqa markanakat hutir judionaka ukan karakina. Hupanakasti Dios chuyma haqinakano. Hach'atay ham tayt'anitap istasinste walja haqinaka ukawjar tantaptanipjana. Hupanakasti haneu kunatapsa amoyapkante. Sapamayneu iyawsirinakar kikpa arunakapat parlit istapjana. Ukatsti walimus parat hikhatasisinste hupanakamaw sasipjana. Unjapjam parlapki uka haqinakast hanit Galileankir haqinakakiste. Kamisarak hiwasanakan yuriwi satpach yatit arunakasat parlapjiste. Taki markanakat hiwasanakaj akan kaftanja. Yaqipanakaj partia media elam uka markanakan kiritano. Yaqanakaj Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, uksanakat hutapta. Sirene marka haka Libia oraqinakat hutapjaraktan. Roma markat waljaniu akan kapje. Yaqipanakaj Creta watatpache. Arabia qotatianakat pach hutapje. Maininakaj yuriwit pach judío pjewa. Yaqipanakasti judío nakan iyawsawipar kutikipstirinakarakiwa. Taqiniu diosan hachamus parkan lurawinakapat arunakasatkan parlir istapjtan. Hupanakasti musparatapune unhasipjana. Haneu kunhamarus amuitirjamaapkanti. Mainirurakiu hisktasipjana. Kamsañarak munpachitaqi akanakasti. Ukampis yaqipanakaj saukasi sausapjana. Machatapjewa. Ukat Pedro tunkamayan apostolonakam chik saitasisin hach'at arsusausana. Judeankir chachanaka, Jerusalén markan hakirinaka. Humanakaj akiatipjam. Sapkamu karunak sumpach istapjarakim. Aka haqinakaj haniu machatapkiti. Kamisati humanakaj amuyapkta ukama. Ukamarusa hichawa yatunka wilhtapachaski. Chekpachansa hichaw pokasiski. Kuntej diosa Joel profetap toque arsuwaykana ukamarjama. Tatitoh siwa. Tukuya urunakan taqi haqinak haru nayan ahayuh warhatani. Yoqanakamasa
huchanakamasa kunatij luraskani ukanak yatiapjani. Wainanakaj uñanchawinak uñjapjani. Ch'ama qarit haqinakasti samkanak samkasipjarakini. Kaurunakanja nayar loqterinakaruj ajayuj warjataniraki. Hupanakasti kunatij luraskani ukanakat yatiapjani. Alajpachan hachamusparkañanak uñashtaya. Oraqinsti wilampi ninampi hiqeqinayampi uñashtaya. Tatitun hachaqapaq urup hanir purinkipansti intij ch'amakt'aniwa paqsis wilaru tukuni. Tatitun sutipar art'asir haqinakasti qispiasin hiqhatapjani sasa. Israelitanaka aka arunak sumist apjita. Diosaj humanak taipin nazaritankiri Jesusan monañanitap uñaist awai. Hupa toque hachamusparkañ lurawinak, uñanchawinak lurasa. Uka luratanaksti humanakaj sum yatipjtaja. Uka chacharusti Diosan amtataparjam, arsutaparjamau katuyat uñjasina. Humanakasti hucharar haqinakan amparanakap toqeu hiwayapjtaja. Ma cruzar ch'akkatasa. Ukampis Diosaj Jesusar haktaiwa, hiwañar atipjayasa. Hiwasti hupar atipañatak haniu kuna ch'amani kansa. David rie Jesusat palkasin sanwa. Sapa kutipuniu nayaj tatitun nayam chikas katap amuyasta. Hupaj kopija hankiwa, haniu kunas ainaist aikitaniti. Ukat chuimajaj kusisi. Kusisiñan poqt'ataw laqrajas q'uchuraki. Hakañajaj Diosar katuyataw samarani. Haniw ajayujar manqapachan qiparaykatati. Hanirakiw qoyan loqteriman hanchipan ñushañapsa munkatati. Hakañar irpir taki uñasht'ayista. Nayam chika sarnaqatam layku kusisiñan poqantitata. Hilatanaka, taqiniw yattan David awkisan hiwatapsa. Imasitapsa. Hupan amay imawipasti hichurkamau hiwasanak taipinkaski. Davidah profetanwa. Ukat kuntij Diosaj juramentumpi huparsis kataina ukyatina. Human ria konoñamaruj. Humat sarakir mayni wawamaru utaya sasa. Davidah Kristun haktabib hanira kipan uñjana. Ukhat parlarakina. Cristo haniu hiwatanak taipin qiparkaniti. Hanchipas hanirakiu ñushikaniti sasa. Uka Jesusaru Diosaj hiwatat haktayi. Uksti taqiniu suma uñjapqtan. Jesusaj Diosan kopeja pankañatak aptatanwa. Ukasti Dios aukit qollan ajayu katoqaraki. Hichasti Jesusaj uka pachpa qollan ajayu churistu. Hupan arsuta parjama. Ukpi humanakaj uñjasipktaja ist'asipkaraktasa. Haniu Davidah alajpachar makatkanti. Ukampis hupa kipkaw sana. Diosaj Mesías tatitujar siwa. Kopeja jar qont'asim. Uñisirinakamar kayumanpi taqhatayka ukapachkama sasa. Ukamasti Israel markpach yatipjam. Humanakaj ch'akkatapkta uka Jesusaru Diosaj Cristo tatitut ut'ayi. Uka arunak ist'asinste. Uka ujan tantachat haqinakaj. Chuymanakapan walillak t'ata uñjasipjana. Ukat Pedrompiro mayni apostolonakampir hisk'tasipjana. Hilatanaka, kunus lurap jerestja. Pedroste ukharu hupanakarsana. Tatitur kutikipstapjam. Jesucristun sutipar sapa mayni bautismo katuqapjam. Diosan huchanakamat pampachañapataki. Ukamat hupaj qollan ajayu churapjatam. Aka arsutaj humanakatakiwa. Wawanakammatakiwa. Hayankirinakampitakiwa. Qawqanirutij Dios tatitusaj hauskani hupanakampitakirakkiwa. Pedroste uka arunakampi yaqa arunakampi kunaw hupanakar parlana ejut'asin sarakina. Aka ñanqa hucharar hakañat hitiqtapjam. Ukatste Pedron arunakapar ist'asin haysirinakaj bautismo katoqapjana. Ukuruste niya kimsa waranqa haqinakaw iyawsirinakaruj yapjattana. Hupanakaste apostolonakan yatichawi parjamaw
Mainit mainikam suman hakasipjana tanta pachañataki. Diosat maisiñatak tantachasisa. Diosaj apostolonak toqeo hachamos par cañanakampi uñaist awinakampi lurana. Ukanak unjasinste hakenakaj walimos paratao hikhatasipjana. Jesusar iyaw sirinakaj mawawakiw hakapjana. Taqiya nakapas taqinin karakinwa. Hupanakaj orakinakapsa yana kapsa aljar japjanwa. Alhat qolqste sapamainin pistayasita parjamaw lakirapjana. Sapuro tatitun utapan tantachasipjana. Utanakapanste tantapasjapjana taqikusisiñampi llampuchiymanpiw manqasipjarakina. Diosario paychasa taqi haqinakamp munayasisa. Tatituste sapuro qespia sirinakamp iglesiar yapjattayana. Hechos Kimsir halja Ma uruj Pedrompe Juanampej tatitun utaparu makhatasipkana Diosat maisin chikahaip utoqero. Tatitun utapun kunste ma sucho haqeu ukankaskana. Ukahaqeste yuriwi patpach suchunwa. Kuparoj sapuro hermosa sataki ukapunko tiar haitanipjerina tatitun utapar mantirinakat maihasiñapataki. Ukasucho haqej Pedrompiro Juanampir tatitun utapar mantaskir unjasaja wahtaya siñatakiu hupanakar achikt'asina. Hupanakaste wal ukahaker unkatapje ukat Pedro hupar saraki. Unikatapjita. Ukasucho haqeste hupanakaru unkati. Ma kunsa katoqañatakham. Ukampis Pedro hupar sanwa. Janiu qorisa qolqis utikituti. Ukampis kunatej utikitu churama. Nazaritankir Jesucristun sutiparu sisma, saitasim, sartarakim. Arsusinste, Pedro kupian parat katosin huparoh waiti. Spachao suchun kayu pasa, kayu mokonakapas turt asirakina. Sucho haqeste, may toktasin saitasina, ukat sarnakan kailtana. Ukatste, hupanakam chikao tatitun utapar pashpa kayupam toktasa Diosar hachanchas mantawayana. Taqe haqinaka ukasucho haqir sarnaqere Diosar hachanchir unjapjana. Hupanakaste walmus parapjana. Mulhsip harakinwa. Kunatej luraskataina ukata. Hupanaka sucho haqitap untapjana. Hermosa sataki ukapunkun kontata maihasiskir haqitap laiku. Kumarapt kataina ukasucho haqiste Pedrompita Juanampit haniu sarakay munkanti. Haqinakaste taqpachane walimus parat unhasisin. Hupanakan ukar chuktapipjana. Salomonan punkupa sataki ukauharo. Pedroste unhasaha haqinakaruj sanwa. Israelit haqinaka, kunatarak humanakasti musparasiptasti. Kunatarak nanakar wal uinkatapjista. Nanakas aka haqir ch'amanaka ham sarnaqayapkirista. Han ukaj khuyapayasip hataj laikus q'umarachapkirista ukhamsti. Abraham, Isaac, Jacob naira ukinakasan Diosapau Jesus yoqapar hach'ar apti. Uka Jesus aruj humanakaw hilirinakar katuyapqtaja. Pilato nairaqatan hupar hanun t'iri tukup haraktaja. Hupajan tutañam taskataina ukapacha. Humanakaj aski q'uma haqinan tutatañap maykamayaja. Haqi hiwayiriki uka haqinan tutatañap mayipqtaja. Ukam humanakaj hakanchu ririruj hiwayapqtaja. Ukampis Diosaw huparuj hiwatanak taypit haktayi. Uksti nanakaw uñhapqta. Jesusan sutipar yawsatap laykua ka haqij ch'amanchat uñhasi. Humanakasti huparuj uñhapqtawa. Uñt'ap haraktawa.
Jesusar yausatap laikohtaqi humanakan uñikataw kumarachat uñihasi. Hilatanaka, hichahyatqtua. Hansum amuit kasaw humanakas hilirinakamas Jesusaru hiwayapqtaqa. Ukampis Diosaq ukamat puqawayi. Kuntej profetanakaptoqe arskatayna. Cristunt aqisiñap wakisitapa. Ukamasti hanwali lurañanak apanukusin kutikipstapqa. Diosar makatapqam huchanakan pampachañapataki. Ukamat tatito humanakar kusiskañ urunak apayanipqatam. Jesusar kitanisa hupao Cristoqa qalltatpacha Diosaq humanakatak aqllitayna. Hichasti wakisiw Jesusan alaqpachan qhiparañapa. Diosaq taqi kunanak wakichkani ukurkama. Naira pachan hakir qoyan profetanakaptoqe arsuwaykan ukamarjama. Moisesaq naira ukinakasaru yatiana. Tatit Diosamaw humanak taypit naijama ma profeta saytayani. Humanakasti kuntej sapkatam uka arunakaruj yawsapqatawa. Uka profetarjan istirinakasti Israel markata apanukutaw uñihasini sasa. Samuel profetat qalltasin aksaruj taqpach profetanakawa kaurunakat arsupharakina. Diosaq profetanaktoqe arsuwayki uka humanakatakiwa. Diosampi humanakan naira ukinakaman ma arust'awi lurawayki uka humanakatakirakiwa. Diosaq Abraham aru sana. Human wawanakam toqiw taqe akapachankir haqinakaq aski waqt'awinak katuqani sasa. Diosaq yuqapar hiwatat haqtayasinqa humanakaru nairaqat kitanipqtam. Aski waqt'awinak humanakar churiri. Ukamat sapaqat mayni hanwali lurawinakam apanukupqañamataki. Hechos. Pusir halja. Pedrompi Juanampej haqinakaru parlasipkana. Ukam parlaskiriru sacerdotenakaj purinipjana. Tatitun utap uñihrinakan hiliri pampi saduceonakampi. Hupanakaj walik apisitapjanwa. Pedrompi Juanampin haqinakar akam yatichatapata. Jesusan hiwatat haktatapaj, hiwatat haktañaj utjatap uñechtaisto sasa. Uk istasin hupanakar katuntapjana. Ukatsti haip'o hatap laiku karcelar qhipurkam hist'antapje. Ukampis Diosan arunakap ist'irinakat waljaneo iyawsapjana. Iyawsirinakasti chachanak kamaki hakutaj niya pesqa waranqaninwa. Qhipurusti judionakan hilir irpirinakapampi hilirinakampi kamachinak yatichirinakampej Jerusalenan tantashtasipjana. Uka tantachasiwin karakinwa sacerdotenakan Anasat hacha hiliripa Caifás, Juan, Alejandro yaqa hilir sacerdotenakampi. Ukatste Pedrompiro Juanampiro irptayanipjana. Ukatste hupanak taypir puriyanisin hisk't'apjana. Kunachaman kankañampisa hanukaj kitin sutipjarus humanakaqakanak lurapqtaqa. Pedroste qoyan ahayun ch'amapan phoqt'ataw hupanakar sana. Marca apnaqir hilirinaka, Israelankir hilir haqinaka. Humanakaq nanakar ma usut haqir aski luratat hisk't'apjistaqa. Kunihamat hupan kumarachat uñihasitap yatiñataki. Humanakaq yatipjam Israelankir haqinakas yatirakpan. Humanakan nairaqataman hiqqataski uka kumarachat haqej. Nazaritankir Jesucristun sutiparu kumaraptat uñihasi. Humanakaq huparu wach'akkatapqtaqa. Ukampis Diosaw hiwatanak taypit hupar haqtayi. Humanakaq utachirinak kamaw ma qala haqunukupqtaqa. Uka haqunukut qalasti turhasir qalaru tukuwayi. Haniw kiti toqis qispiasiñaq utikiti. Hanirakiw akapachan Diosan churat yaqa sutij utikiti. Hupa toqe qispiasiñasataki. Marca apnaqir hilirinakasti Pedrompir Juanampir han aqsaras parlir uñihasinja musparapjewa. Han kuna yatiñan haqinakatap yatisa. Ukatste amuyapjarakinwa cheqpachapuni Jesus ampchika sarnaqiri phatapa.
ukamarusa kumaraptayat haqeq hupanakchik saitata askanwa ukat hankuns arsur jamapkanti ukatste ukatanta chawit Pedrompir Juanampiroj anqaru kitanukupje hupanakam aruski pañataki sapjanwa akaja qinakaroj kamacha ñanisa Jerusalinan hakirinakaj taqini ukamusparkañ lurap hatap yatipji hiwasanakaste haniujan yatir tukaraksnati Ukampis marka taipin hanukam ukhat palasis kañapatakisti hupanakar aqsarayañani akat uksar hanukam kitirus Jesusan sutip aitasis palasip kañapataki ukatste Pedrompero Juanampir hausayasinste Jesusan sutipat han parlap hañapataki hanira kuns yatichap hañapatakiu sapjana ukampis Pedrompe Juanampej hupanakar sapjewa Humanak pashpay amuitapjam. Diosan naira katapan hupar heisanyat sipana, humanakar heisanyat walispaja. Nanaka hanipunio amuktap kiriste, kuntih unjapkta, istap karakta ukanakat arsunja. Uka hiliri nakaste, aksaranchurasaw apostolonakar kitanokjapje, markar aksarasin, haneu kun hamat sa hupanakar mutuyan hikhatapkante. Kunateh luraskataina, ukat diosar taqin yupaychap hatap laiko. Musparkañ lurawi toqe kumarachataakan ukahaqiste pusitung hila maraninwa. Pedrompe Juanampej antut nukut uñihasisinja apostol masinakapan ukaru sarjapjana. Purisinste taqikuntej sacerdotenakan hilirinakapampi hilir haqinakampej hupanakar sapkataina uk yatiapjana. Hupanakar istasinste taqpachaniw diosar art'asipjana akam sasa. Tatay, humataw taqikunatij utki ukanak lurir diosaja. Humawalajpacha, akapacha, hacha qotsa lurtaja. Humaw qollan ajay toqi David luqtirimar akarunak arsuwaitaja. Kunatarak markanakasti diosar saykatasimjisti. Kunatarak ñanqa amtanak amtasipkisti. Akapach reinakaj mayasht asipjiwa. Hilir haqinakaj ma amtañeru puripje. Tati tumpiro, ajlit kristumpir qalkatañataki sasa. Chiqpachansa, akamarkan mayachasipje, Herodesampi, Poncio Pilatompi, Romano haqinakampi, Israel markampi qollan Jesus luqtirimar hiwaiñataki. Kitirotej nanakan reihatak ajliskta ukaro. Ukham lurasaw hupanakaj puqapje. Taqi kontej humaj lurasiñapatak nairatpach amtkatata ukhamarjama. Hichasti tatay, uñtamay nanakar aqsarayatanakapa. Arkiri nakamaruste, chamamay churapjita. Human arunakam han aqsaras arsupjañajataki. Yanapt abharakitaya. Hacha chamamampi usutanakar qollañataki. Ukamarak uñisht avinaksa, musparkay luravinaksa, qollan Jesus yoqaman sutipar lurapjañajataki. Tatitur mayesin tukuyasinste, tantachasipkan ukawjaj katatinwa. Taqini qollan ajayumpi puqt'at inchasipjana. Ukatste han aqsarasaw diosan arup yatiapjana. Diosar iyawsirinakaj waljaninwa. Hupanakaste ma chuymakipjanwa, ma amtañanikipjarakinwa. Uthir yanakapaj taqinninkanwa. Ukanakat haneu kites nayankituwa siskanti. Apostolonakaste hach'ach'amanpiw tatit Jesusan hiwatat haktatapat qanancha sipkakina. Diosaste aski waqt'awinakap hupanakjar warjatanina. Haneu hupanak taipin pist'aya sirinakaj maynis utkanti. Uraqininakasa utaninakasa ukanak aljapjana. Uka aljat qollqste apostolonakaru churapjana. Sapaqat maynir pist'aya sitaparjam lakiñataki. Hupanak taipin Chipre wat'ankir levita haqe utkana José sata. Huparusti apostolonakaj Bernabé sasaw sutichapjana. Ukasutiste chuymachiri sañmuni.
ukahaqeh ma oraqininwa. Oraqip alhasinsti apostolo nakaro ukaqolqe churjana. Hechos. Pesquer halja. Ma chacha utjana Ananías sutine. Jupaste Safira warmipam chikau ma oraqi aljana. Ukachachaste warmipam arust asisaj alhat qolqet imaqana. Ukat hilter qolqek apostolo nakar churana. Ukat Pedro Ananías arsana. Ananías, kunatarak supayasti chuimamar manti. Qollana kayur karinta ñamataki. Orak alhat qolqet ma chikat imaqa ñamatakisti. Hanit uka uraqisti human kansti. Alhstaja, hanit uka qolqe human karakinja. Kunatarak akam luraj amtasti. Chekpachansa haniu haqina karuk arintiktati. Hanukasti diusaruk arintaja. Ukist asinsti. Ananiasah hiwatau liwitatti. Taqi uk yatirinakasti wal aksarabhana. Ukatsti ma qawqa wainanakaw hutapjana. Ananiasan hiwat amayap yabuntapje. Ukatsti imantireu apjapje. Ukat chika haipur hamau Ananiasan warmipaj purinina. Kunatej luraskataina uk hanyatisa. Pedroste hupar hisktanwa. Sita, ukarupunit urak alhapjtaja. Warmiste sanwa. Hisa, ukarupuniu alhapjta. Pedroste saskakinwa. Kunatarak humanakasti tatitun ahayupar yantañatak ukam yatichasipjtasti. Uintam, chachaman amayap imtirinakaj ukahay hutasipki. Hichasti humarurakiu apapjatam. Uxpachau Safira warmej Pedron kayuptiar hiwat liwitatti. Wainanakasti mantanisinja warmiro hiwat hikhatapje. Ukatsti chachap hakar imantiriu apjapje. Iglesiankir haqinakampi ukanak istirinakampisti walpun aksarapjana. Diosaj apostolonak toqeu haqinak taipin walja unanchawinakampi musparkay lurawinakamp luraskakina. Iyawsirinakaj Salomonan punkupa sataki ukauhan sapuru takpachan tantachasipjana. Yaqanakaj hanin hupanakamp chikichasin munapkanti. Ukampis markaj hupanakar wal munasina. Tatitur iyawsirinakasti hukampiu yaphatana. Chachanakatsa warminakatsa. Haqinakaj takinakaru usutanak ikiñanakar kaynoqapjana. Pedron ukachiqa sarakipas ch'iwipan pikis hupanakat maynir ch'iwjata eñataki. Walja haqinakaw hak'ankir markanakat Jerusalenar hutapjana. Usutanakaru ñanqa ajayum ploqipta yatanakar apanipjarakina. Ukanakasti taqiniw k'umarachat uñihasipjana. Uk uñihasinsti sacerdotenakan hach'a hiliripampi hupam chikapkan uka saduceo tamankirinakanpej wal uñisipjana. Hupanakasti apostolonakaruj katunta yasin carcelaro hist'antayapjana. Ukampis tatitun ma Angelapau aromaj carcel punko hist'arasin hupanakar irpsowayjana. Hupanakar sarakinwa. Tatitun utapar sarapjam. Ukatsti taqi haqinakar akam machak sumah kawit yatianipjam. Hupanakasti istapkatayna ukamar hamau qipuroj wilhtat tatitun utapar mantapjana. Ukatsti yatichan qalltapjarakina. Ukchan kamasti sacerdotenakan hach'a hiliripampi hupampi ipkan ukanakanpej taqpach Israelita hilir haqinakaru hach'atan tachawir haustapipje. Ukatsti apostolonakar carcelat iripsuiriu kitapjaraki. Soldado nakasti carcelar purisinja haneu hupanakar ukan hikhatapkanti. Uxpachaw hilirinakar yatija ñatak kutawayjapjana. Purisinsti sapjanwa. Nanakaj carcel punku wali suma hist'andatik khatapjta.
soldado nakaruste punkunak sum uñihaskiri khatapharakta. Ukampis, punku istrapta ukasti haniu kitirus ukan hikhatapkti. Uk istasinste, sacerdote nakan hacha hiliri pampi. Tatito nutap uñihri nakan hiliri pampi. Hiliri sacerdote nakampeh. Haniu aksa kunteh luraskataina ukhat amuit irhamaapkanti. Hupanak purau hisktasipkhana. Kunarak uka nakar kamachpachasti. Uka pachau maini chachah purinesin hupanakarsana. Karcelar histantayapta uka chachanakah. Tatitun utapan markachiri nakaroh yatichasipki. Ukat uñihir soldado nakan hiliripah. Yanapiri nakapam chik sari apostolonak iriptan nyataki. Han kun kamast asaw sumatak irpanipkhana. Hakinakar aksarasa kalam han kupkhaya sinyataki. Pureya sinste hachahi lerinak nairakataro saitayaphe. Ukatste sacerdote nakan hachahi lirapah hupanakar sewa. Nanaka khan humanakarok sapsma. Uka Jesus hat hanipun yatijaphanyamataki. Hichasti kunarak luraphtasti. Humanaka Jerusalem marak pacharu uka yatichawinakamam pokhantayapkhtaha. Ukamaros nanakaruki uka hakin hiwatapat huchanchay munapkhestaha. Pedrompi mainir apostolonakampiste ukharu arsubhana. Nanakah diusaru nairakat istapkhta. Hakinakar istanyat sipana. Humanakau Jesusaruh ma cruzar chakata siwayapkhtaha. Ukampis naira ukinakasan diusapau hiwatat Jesusar haktayi. Diusau hacharapti. Rie konuñapan kopeja paru kontayasi. Hacha munañan hilir qespirirak tukuyi. Israel markan diusar kutikipstaña pataki. Huchanakapat pampachawi katokaña patakiraki. Taqe akanak nanakaw yatipkhta. Uñhapharakta. Qollana hayusti qarancharakiwa. Diusa uka qollana haychuri hupar haysirinakaru. Uk istasinste hilirinakah walpun qapisipkhana apostolonakar hiwayan munapharakina. Ukampis uka hilirinak taipin ma fariseo chacha uthana Gamaliel sutine. Hupah kamachinak yatichirinwa. Markachirinakan wali ya qatarakinwa. Hupaste saitasisin apostolonakar anqaru mahuk apachatak irpsuyana. Ukat mainir hilirinakar sana. Israelitanaka wal amuit asipkham. Kuntih aka haqinakan plurapkat uqhata. Amta sipkham. Ma kutih teuda satma chachaw unstana. Hach amunayan haqiqas pasukama. Huparusti ma pusipatak haqinak kamaw arkapkhana. Ukampis uka haqiroq hiwayapkhanwa. Hiwqatapatsti arkirinakapaq aywinu qhapkhanwa. Ukat haniyu mayampis uka haqit parlasqhanti. Uka qhipatsti Israel ankirinakar haktapiwi urunakanja. Galilea ankir Judas satarakiw sartana. Huparusti wal haniyu arkapkhana. Ukampis huparoq hiwayapkharakikinwa. Arkirinakapasti aywinu qhapkhanwa. Hichasti nayah eocht apsmawa. Uka haqinakar antutapkham. Hankuns kamachapkhamti. Aka lurawinakatej hupanakan amtatapakichiha. Inach usarutu kusiskani. Ukampis diusan amtatapachi ukasti. Haneu humanakaj atipapkasmati. Amuit asipkham. Ukatarak diusatak sait asisipkasma. Uka hilirinakaste. Uka arunakar haisaphewa. Ukatste apostolonakar hausayanisin hauqhaphe. Ukatste han hukamp Jesusan sutipar parlasip kañapatakiw aksarayaphe. Ukat antut nuk hapharaki. Ukatste apostolonakar hilirinakan nairakatapat wali kusisitaw mistoway hapkhana. Diosan hupanakar Jesusan sutip laikut akisinyatak akitapata. Hupanakaste sapuro tatitun utapansa utanakansa Cristo tatitut yatichapkhana yatiyapharakina. Hechos sohtir halja. Uka urunakanste iyawsirinakah walhaniw yaphatana. Ukatste
griego arut parlirinakaj, hebreo arut parlirinakatakiw arusipjana. Hupanak taipin uthir ihma warminakar sapur manqalakiwin han suma ya qatataplayko. Ukatste tunkapayan apostolonakaj takpach iyawsirinakar haustapisaw hupanakar sapjana. Nanakatakej haniwalikiti Diosan arunakap parlaña panukusin manqalakiscañaja. Ukamasti hilatanaka, humanak taipit paqalq chachanak ajlipjam. Uka chachanakasti sarnaqa winakapan aski chachanakaña pawa. Qoyan ajayun poqt'ata, suma amuyt irinakaraki. Hupanakaru uka lurañanak churañani. Nanakasti tatitut maisiñaru katuyasipja. Ukamarak hupan arunakap yatichañaru. Hupanakasti uka arsutaroj iyawaki pjanwa. Ukatste Estebanaro ajlipjana. Hupaj iyawsañampi qoyan ajayun poqt'at haqinwa. Ukatste Felipero, Prócoro Satchacharo, Nicanor, Timón, Parmenas, Antioquiankir Nicolás Hilatampiro. Uka Nicolás Hilataj, Nairau judionakan iyawsabipar kutikipstataina. Uka qhipatste apostolonakan nairaqataparu ajlit chachanakar irpkatapjana. Ukat apostolonakaj amparnanakap hupanakar loqhatasin tatitut mayipjana. Diosan arunakapaj taqetoqen yatiasina. Iyawsirinakasti waljani puniw Jerusalenan yapjatana. Judío sacerdotenakan pachaw tatitur iyawsapjarakina. Esteban chachaj Diosan ch'amapampi aski waqt'awipam poqt'atasinja musparkay lurawinakampi unanchawinakamp haqenak taipin lurana. Ukapachasti Sirene markankir yaqep judío haqinakaj Esteban ampiw hiskintasipjana. Alejandría markankir yaqa judío haqinakamchika uka haqinakasti Antutat haqinaka Sat sinagogankiripjanwa. Esteban ampej Cilicia oraqet jutirinakasa Asia suyut jutirinakas hiskintasipjarakinwa. Ukampis hupanakat haneu mainis Estebanar atipañatak ch'amanikanti. Estebanaj qoyan ajayun ch'amapampej waliyatin kankañampiw parlana. Ukat uka judío haqinakaj ma qawqanir qollqe chiltapjana hupanakan sapjaña pataki. Nanakaj Esteban aruq Moisés atak ñan qarunak parlir istapqta. Dios atakis hanwal parlir istapqta. Ukamat markachirinakar wiitapje. Hiler haqinakampiro kamachinak yatichirinakampiro. Ukat Estebanar katuntapje. Ukatste hilirinakan hach'atantachawi paru irpapjaraki. Ukamarus k'ari qananchirinak thaqapje. Ukanakasti sapjanwa. Aka haqiq quyan utar ñanqachañataki. Kamachir ñanqachañatakiw parlaski. Ukharusti Nazaretankir Jesusat akam parlir istapqta. Hupaq tatitun utap t'unjani. Ukatsti Moisisan haytat saranaksa maihtayarakiniwa sasa. Ukapachaj marka apnaqirinakampi taqe kitinakatej ukan quntatasipkan ukanakasti. Estebanan ajanup unkatasaj ma angelan ajanupakaspas ukam unkatapjana. Hechos Paqal qor halja. Ukatsti sacerdotenakan hiliripaj Estebanaro hisktana. Taqe ukanakaj ukamapuni iskiti. Estebanasti sanwa. Israelit hilatanaka. Marka apnaqir hilirinaka. Istapjita. Hach'amani diosasaw Abraham naira aukisaroj Mesopotamia oraqin unstana. Aran uksar hakir hanir sarkipana. Huparosti sanwa. Oraqimsa. Utamankirinakam apanukuwayjam. Ukatsti nayak uñest aykama ukauraqir sarjam sasa. Abramasti Caldea oraqit mistuwayana. Ukatsti Aran chiqar hakiriw sarjana. Aukip hewjepansti
Diosaj aka oraqiro Abramar irpan harakina. Kaukinte humanakaj hicha hakapta uka oraqiro. Ukampis haniu kunakato causa aka oraqin churkante. Hanirakiuma hisk oraqsa churkante. Ukampisa Diosaj oraq churañatakiu Abramar arsuayana. Hupahiwatat aka oraqej wawanakapan kañapataki. Ukuruna kanste Abrama hanira wawani kante. Diosaj Abramar sarakinwa. Wawanakaman wawanakapaj haya haqinak hama yaqamarkan hakapjani. Ukanste hupanaka uywat haqib haniwa. Usi patak marau hupanakar aqisiyap harakini. Ukampis nayaw kaukir markatej hupanakar aqisikani ukamarkaruj huchanchaska. Upanakasti ukamarkat miston hapjaniwa. Ukatsti akachikan nayar yupaychap hitani sasa. Diosaj uka arsutampiu ma arustabi Abramam lurana. Ukatsti ukurut uksaru. Taqi Israelit chachanakaj circuncisión katokap hañapataki. Uka arustawit amta siñataki. Ukat Abramaj Isaac wawapan kimsaqallqo uru yuritap qipat circuncisión katuqayana. Isaacasti uka kipkarak Jacob wawapar uka lurabi katuqayana. Jacoboste tunka payan wawanakaparoj circuncisión katuqayarakinwa. Upanakaj Israelan tunka payan ayllupankir aukinakapanwa. Jacobon wawanakapaj hiwasan naira aukinakasawa. Upanakaj José hilaparoj uñisip hanwa. Ukat hupar aljantawayap hana Egipto markar irpas hapjañapataki. Ukampis Diosaj José ampis kano. Taqit aqisiñat huparoj imana. Ukatsi amuit akankan churana. Egipton kir faraón rein nairaqatapan aski haqit unt'ayarakina. Uka reyiste José aroj Egipto marka apnaqirit ut'ayana. Upan rey utap apnaqirit ut'ayarakina. Uka pachasti mach'aw utjana. Taqpach Egipto oraqimpina. Canaan oraqimpina. Haqinakaj wali llakitaw unjasina. Naira aukinakasasti haniukunaman q'ansa hiqqatap kanti. Jacob aukisaq Egipton trigo utjatap yatisinja wawanakaparuk hitana. Hiwasan naira aukinakasaru. Upanakasti han uñikasaw Egipto markar sarapjana. Qipakuti sarapkan ukaw Joseaj hilanakapamp uñt'ayasjana. Egipton kirriis yatjarakinwa Josean kawki markan kiritapsa. Uka qipatsti Joseaj Jacob aukiparoj hak'aparoj hawsayasjana. Utapan kirinakan pacharu. Upanakaste paqalqtunka pisqani haqinakanu. Ukamat Jacobo Egipto markar hakir sarjana. Uka uraqin hupaq hiwharakina. Naira aukinakasas uka uraqin hiwar hapharakina. Jacobun ch'akanakapaste haya maranak qipat sikimsat uraqir apatajanu. Abramaj amorsat haqin wawanakapat alkatayna uka amay imaviru imt'hapharakina. Diosaj Abramar juramentompe arskatayna uka pokasiña oroj hak'achasisinkano. Israel markaj Egipto markan mirantatayna. Walhanipt harakitayna. Uka pachaste Egipto markan yaqa riiw ut'asjana. Upaste haniw José aroj unt'kataynate. Uka riiste markasaroj wal salqjana. Naira aukinakasaruste wal t'aqisiyarakina. Asu wawanakapar apanukuyasa. Ukamat hiwarapjañapataki. Uka urunakan Moisesaj yurina. Uka wawaj Diosana iraqatapan wali suma wawanu. Aukipampi taikapampej kimsa paqsiw utapan imantat huparuj uywapjana. Ukatsti wawaruj apanukupjano. Ukampes Egiptonki rein puchapaw uka wawa aptasina. Wawarusti wawapakaspas ukam uywasina. Moisesaste egipcionakan suma yatiñanakap katujana. Upaste arsubip toqi. Lurabip toqej wali aitat haqiru tukowayana. Moisesaj pusitunka maranijan ukapachaw Israelit masinakapar tumt'ir sarañatak amtasina. Sarasinsti Moisesaj Egiptonkir ma haqiru uñjana. Israelit masipar hawqhaskiri. Moisesasti hupat arjatasisin uka egipcio haqiru hiwayana. Hupaj Israelita hilanakapan amoyasipjañap munana. Diosaj hupanakar hupatoqit aqisiñat antut nokkani uka. Ukampis hupanakar haniw uk amoyasip kanti. Qipurusti Moisesaj pani Israelit haqinakaru noasiskiruñjana. Hupanakar sumang tapiyañ munasaw hupanakar sana.
humanaka hila por aptawa, kunatarak humanak por no asiptasti, sasa. Ukat marka masipar no ukan ukahakik, Moisesar noktasin sana. Human kuna luranya masuthi, kitis humar hilirita, hanukah nanakar taripidit uchtamha. Kamisatek masurok egipsio hakir hiwaikta, ukamarakti nayar hiwain monista, sasa. Ukist asinste, Moisesa haltjano, ukatste madiansat orakirosar jana, ukanste yakamarkankir hakjamau hakana, pa wawanirakino. Ukat pusitun kamara kipatste, sinae kolyo hak awasaran sa nakaskana. Ukanste maanghilaw huparok uniste, nina akaskir chape taipina. Moisesaste ukunyasin muspataw unyasina. Ukampsum unyanyatak hak achaskasinste, tatiton arup hachat arsur istana. Nayah naira au kinakaman Dios zapato, Abraham, Isaac, Jacob au kinakaman Dios apa, sasa. Moisesaste aksaranyat katatina, haniu untansa munkahante. Tatituste hoparok sano, wiskum absusim, taktas ukaurake kolyanawa. Nayah kanpach unyikta wawanakahar Egipton akisip hatapa. Hupanakan hachatanakap istarakta, ukat nayah hupanakar kispir sarakanta, ukamaste wakicha simaya. Humarok Egipto markaro kitama, sasa. Diosah uka Moisesaro hilirita, kispirit kitana. Israelitanaka han yaqay munapchin ukasa. Kitirak humar hilirita, hanukah nanakar taripirit uchtamste, sasa. Diosah ma angel toqew chapi alitaipin hupar unstana. Moisesaw naira aukinakasarok Egipto rakit irpsonina. Musparkay lurawinaka, unanchawinak ukaurakin lurasina. Ukamarak mar rojo kotana, wasarana, positung mara sarnakawina. Uka Moises arakiw Israelitanakar sana. Dios amaw humanak taipit naiham ma profeta sait ayani. Huparo istapjata sasa. Israel markah wasaran tantachaskan ukapachasti, Moisesa ukangaskana. Sinai koyon Diosan angelapam parlana. Hupaw hakany arunak katokana, hiwasanakar yatianyataki. Ukampis naira au kinakasah niu huparo haisañ munapkanti. Han istriu tukupjana. Chuymanakapan Egiptor kut hanyak munapjana. Ma urusti, Israelitanakah arunaro sapjana. Diosanak lurarapipjita, nanakar irpañapataki. Egipto markat irpsunipkito uka Moisesaroj kunaj kamachchi, sasa. Ukat hupanakah ma Dios lurapjana. Waka kayor untata. Ukaste uywanak hiwayapjana uka Diosar wilancha loktañataki. Ukaste hach apunchawi lurapjana amparapam lursusipkataina uka Diosar hachanchas. Ukam lurapjatapat Diosar hupanakat hitektjana. Hupanakaroste alajpach warawaranakar yupaychiñapatakiw katuyana. Kamisatek profetanakan qillqatapan yatiyaski ukarjama. Israelit haqinaka, pusitun kamara wasarankasina, wilancha nakampi, wahtawinakam loktap histati. Haniwa, ukatsipan humanakah moloksat Diosan yupaychañ utapjay kallachinakamar apapstaja. Refan Diosan warawarap apapjaraktaja. Yupaychiñatak amparanakamam lursusipta uka Diosanaka. Ukat pi hichaj nayak humanakaruj markamat absusina. Babiloniat hukam kurir ananukupjamaja sasa. Naira aukinakasanja wasaran arustawi karpak utjana. Ukasti kunjamtej Diosaj Moisesar siskataina ukamarjam luratanwa. Uñikataina ukamarjam luratarakinwa. Naira aukinakasaj matotikas pas ukam ukarustawi arka katokapjana. Josué chacham chika jutirinakaw uka arustawi arka apanipjana. Yaqa markankir haqinakan oraqinakap katuntapkan ukapacha. Uka oraqinкир haqinakarusti Diosaq ananukunwa. Israelit haqinakar uka oraqinakap churañataki. Arustawi lurat arkaste David rein urunakap kamau ukankana. David reyek Diosana iraqatapan aski haqit unt'ayasina. Hupa Jacobon Diosapan utjasñapatak ma uta lurañ munana.
ukampis Salomón yoqapaw Diosan utap lurawayi. Ukama kipansa alaq pachankir Diosaq haniw haqinakan amparanakapam lurat utanakan hakaskit. Ukama profeta toqi sana. Alaq pachaq rey qonuña hawa. Aka pachasti kayunaka hantak t'asiñapawa. Kuna utarak utacharapip hitatasti. Siu tatitoq. Kaukarakin samart'añajasti. Hanitaqi ukanakaq amparahampi luratakiqa sasa. Esteban asti parlañ hanir tukuy kasaj saskakinwa. Humanakaq qala chuymani. Hanis t'asir haqinakap hapuntaw. Humanakaq qollan ajayutakiq sayt'asip hapuntaw. Kunjama kantiq naira awkinakamaq ukamap haraktaw. Profeta nakat kaukiri rusa. Naira awkinakamaq hant'aqisiyap kanja. Hupanakaq mayni aski haqin hutañapat yatirinakaruq hiwayap han. Uka aski haqin hutqipansti. Humanakaq huparka tuntayasin hiwayap haraktaw. Humanakaq anjelanak toqi Diosan kamachi arup katoq kasas haniw uka kamachiruq poqapktati. Uka arunak istasinsti. Hacha tanta chawinkir hilirinakaq Esteban atak walpun qapisipjana. Lakach akanakapsa t'urusip harakino. Ukampis Estebanaj qollan ajayun poqt'atasin alaq pachar untana. Diosan qapaq kankañap unijana. Jesus arusti Diosan kupejapan sayt'ataskir unijarakina. Ukat hupaqsana. Uintapqam alaq pachis t'arat unijaskta. Haqin yuqaparosti Diosan kupejapan kaskir unijarakta. Ukampis hupanakaq hinchunakap yupantasipjana. Ukatsti hach'at art'asin mayak Estebanaroj katuntapjana. Ukatsti markat anqajar qatatsusin qalampiw k'upjapjana. K'arisis hupar irkatapkatayna uka haqinakasti isinakap tsatsusisin mawaynaru katuyapjana. Uka waynasti Saulo sutinino. Qalam k'upjapkan ukasti Estebanaj tatitut maisin. Tatit Jesus ajayoq katoq t'asqita. Kilt'asisinsti hach'at art'ana. Tatay aka huchaluratat han hupanakar huchanchamti. Ukam arsusin hupaj hiwawayjana. Hechos kimsaqallqor halja. Sauloste ukan hikhatasina Estebanar hiwayir sum unijaskana. Uka hupatakej walikinwa. Uka urutpach Jerusalenankir iglesiaj wali unisitaw unijasina. Taqineu Judea toqinakaro Samaria toqinakar aywita tawayjapjana. Apostolo nakakiw Jerusalenan qiparjapjana. Estebanar uste Dios chuyma haqinakaw imt'japjana. Hupat wal hachapjarakina. Sauloste ukapachaj iyawsirinakar walit aqisiyasaw arknaqana. Utat thaqasa. Utanakar mantasinsti chachanakarus warminakarus qatatsusin karcelaro hist'antayana. Ukampis Jerusalenat ananukutapkan uka iyawsirinakaj taqito qiru sarapjana Diosan suma yatiyawi arunakap yatiyasa. Felipe Samaria markaru sarana uka markan kirinakarusti Kristot yatiyana. Haqena kasti tantacha sipjanwa. Taqpachaniw Felipen arunakap suma amuyum ischukipjana. Musparkay luratanakapsa unjap harakina. Nyanqa hayun mantat haqena kasti waljaniw k'umaraptayat unjasipjana. Uka nyanqa ajayunakasti warari sisaw hupanakat nistjap harakina. Suchu haqinakampi wehcho haqinakampej waljaniw k'umaraptayat unjasipjana. Ukanak unjasin taqini uka markan wal kusisipjana. Ukampis mahaqe uka markan utjana Simón sutini. Hupasti nairapachaj wali layqata inawa. Samariankir haqinakaroj k'arinta tainawa.
wali aitat haqei kaspas ukam uñihayasisa. Taqine huparoj wali suma istabjana. Iskat hacha haqikama. Sabjarakinwa. Aka haqej Diosan hacha chamapa. Sapki ukawa. Haqina kaj huparu hay sabjana. Laikasiña pampiu hupanakaroh walja maranak salkjataina. Ukampis Felipej Diosan markapat parkana. Jesucriston sutipat kananchkarakin ukapachaja. Hupanakaj uka arunakar istasin iyaw sabjanwa. Ukatste chachanakasa warminakasa bautismo katokabjana. Uka Simón chachas iyaw sasin bautismo katokarakinwa. Ukatste Felipempe chikaw hupaj sarnakjana. Musparkay lurawinakampe unanchawinakamp uñihatap laiko. Jerusalenan qeparir apostolonakaste Samaria markan Diosan arunakap katokapjatap yatisinja. Pedrompir Juanampiro uka markar kitapjana. Samaria markar purisinste. Hupanakaj Diosar iyausir haqnakan qollan ajayo katokapjanya patakiw tatitur maipjana. Qollan ajayo hanira o hupanakat kitjaros hutkatainati. Hupanakaj tatit Jesusan suti parukiw bautismo katokapjataina. Pedrompi Juanampiste amparanakap hupanakjar lokjatapjana. Ukamat hupanakaj qollan ajayo katokapjana. Simonasti apostolonakar amparanakapamp lokjatas qollan ajayo katokayatap unjasinja. Qol qechuran munana akam sasa. Nayaro ukacham churap harakita. Ukamat naya qollan ajayo katokayaraki. Kitirute amparanakam lokjatka ukaro. Pedroste huparojsanwa. Qolqima humam chiktukuspan. Diosan churavipa janiw qolqimp alasiñakiti. Janiw human katoqañamaj waktktamti. Chuymamaj Dios nairaqatan janiw chiqakiti. Ukañan qamtabim apanukum. Diosar achikt'asirakim. Chuymaman jan wali lupitamat pampachañapataki. Humaj chuymaman hucha lurañan poqantatatawa. Ñan qalurawinakamp ñach'antatarakitawa. Simonaste ukjarojsanwa. Humanakaj tatituruy maira pipjeta. Kontexap kista ukanakan naijarjan hutañapataki. Apostolonakaste Diosan arunakapat kananchasina yatiasinja. Samariankir yaqahisk amarkanakan qispiasin suma arunak yatiapjana. Ukatste Jerusalenaru kutjapjana. Uka qepatste Diosan angelapau Felipir sana. Wasaran ham sarañatak wakichasi. Ainais toqerul sarata. Jerusalenat Gaza marca sarajkis uka takinjama. Felipeste iausa sausarana. Uka taki sarkasinste Etiopía markankir ma haqempiu hikisina. Uka haqej aitat haqenwa. Etiopía markankir Kandase sat reinan qolqe katuripano. Uka haqeste Diosario paichiriu Jerusalenaroj sarataina. Hupaste carropan contatao marcapar kuttaskana. Isaías profetan qelqatap ullarasa. Qollana hayuste Filiperoj sanwa. Uka carror haq'achasi. Ukam chiksaran. Felipeste ma kiu carror haq'achasina. Isaías profetan qelqatap ullaraskir istasin uka Etiope haqiro hisktana. Ullarkta uka qelqat amuitati? Uka Etiope haqiste sarakinwa. Kamisarak amuyasti, hanitek kitis kananch kitaspa ukasti. Ukat uka haqej, Filiper achikt asina, carror makata ñapataki. Hupahakan kontas ñapataki. Qelqatan ullarkan ukasti akanwa. Hiwayañatak apat ovejar untatanwa. Tarwa yawirinakan nairaqatapan, han wararir ovejar uintataw han kons arskanti.
hanirakiu hupaj la kapsa histarkanti. Huparoj hiskachaphanwa. Haniu chekapar unhapkanti. Wawana kapat kitirak parlaspa. Hakanyapaj akaoraket apakatanwa. Etiope aitat hakiste Felipero hiskana. Sitaya, profetasti kititarak ukparlisti. Hupapachpatti hanukaj yakatcha. Felipeste ukapachao tatit Jesusan suma yati awipat yatian qaltana. Kuntej uka Etiope hakej ullarkan uka arunak kananchasa. Takinste uma chekau hasarkasao uka Etiope hakej sana. Akahay umaja, kunerak bautismo katukañahatak harkitas pasti. Felipe hupar sarakinwa. Taki chuima iausasma ukaha, bautismo katokasmawa. Ukaha keste sarakinwa. Nayaj iaustua, Jesucristo Diosan yokapawa. Ukatste ukspachao hupaj carro saitayana. Ukatste panpachane umar mantapjana. Ukat Felipe uka Etiope haker bautismo katokayana. Umat mistjapjan ukapachaste tatito na hayupao Felipero aptawayjana. Uka aitat hakeste haneu mayamsa Felipero unkjante. Ukampes hupaj uchikiu takinham saraskakina. Felipe este asoto sat markan hikhatasjana. Ukatste markat marka sarana. Kespiasin suma arunak yatiasa. Cesarea marcar purinkama. Hechos. Yatunkir halja. Ukchan kamaste Saulo. Tatitur iausirinakar hiwarayan amtana. Ukat hupaj hilir sacerdoten ukar sarana. Ma kelkat mairi. Damasco markankir sinagoganakar saranyataki. Kristor arkir hakenakar takiri. Ukatste warminaksa chachanaksa katuntasin Jerusalenar apaniñataki. Ukampis takisarkasinja niya Damasco hakarpurkasinste akatjamat ma hachakhanaj hupar kantana. Ukakjanaste alajpachat hutana. Ukspachau Saulo oraker haknochtana. Ukatste ma aro hupar saskir istarakina. Saulo, Saulo, kunatsa arknaqesta. Sauloste ukharu sarakina. Tatay, kitirakitasti. Uka aruste sanirakinwa. Nayaj Jesus atwa. Kitirote humaj arknaqta ukatwa. Humapachpau chokhrench hastaja. Kunhamtej mawakaj ma ari puntan yeror matakt asa hupapachpas chokhrench haseja ukam. Sauloste ukapachaj aksaranyat walika tatisao huparoxana. Tatay, kunaluraña harak muntasti. Tatitoste huparoxanwa. Sartam, ukatsti markar mantam. Ukan kunatej luraña maki ukyatisita. Saulun pechik sarir hakinakasti. Walimul hatau hikhatasipjana. Uka aro istapjatainawa. Ukampis haneu kiterus uñihapkatainati. Sauluste oraket sartapisin uñatatasi. Nairana kapaste haneu kuns uñihkanti. Ukat huparoj amparapat kattapisin Damasco marcar irpjapjana. Uka markanste Saulo kimsoro han kuns uñihkanti. Hanirakiu mankansa umkansa. Uka Damasco markanste tatituri yausir ma haqe utjana Ananías sutine. Uka haqero tatitoh unanchawin unistasin hupar sana. Ananías. Hupaste sanwa. Tatay, akankasktua. Tatitosti huparoh sarakinwa. Hankak sartasim. Ukatsti cheqapa sat takirisaram. Ukatsti Judasan utapan hishktasita. Tarso markankir ma haqita. Uka haqig Saulo sutiniwa. Ukan hupaq tatitur maisiski.
Nayaw unanchavin hupar unjaita. Ananias sat machachar amparapam hupjar lo khatiri. Nairanakapan wasitat unjanyapataki. Ukam istasinsti Ananias sanwa. Tatay, walhaniro nayak ukahaqet palit ista. Qawqahan walinakter human arkirinakamaroj Jerusalenan lurki ukanakata. Hichaste aka markaru puriniraki. Hilir sacerdoten arsut qillqatapampi. Ukamat human sutim aitasirinakar katurañataki. Tatito usti Ananias aroj sanwa. Saras kakim, naya uka haqeroh ajlista yaqa markankir haqinakaro, reyinakaro, Israelit haqinakampir nayat arsuñapataki. Nayaw huparoh uñachaya, kunanakteq sutejlaiko t'aqisñap wakiskani uka. Ananias asti ukspachaw sarana Saulo hikhataskan uka utaro. Mantasin sti amparap hupjar lokhatana ukat sarakinwa. Saulo hilata, takin unsktam ukatatit Jesusaw kitanito. Human wasitat uñihañamataki, qollanahayo katoqañamatakiraki. Ukspachaw Saulo nairanakapachaw yak'ilinakam wirtjana. Ukat hupaj wasitat uñjana. Sartasinsti bautismo katoqarakin. Manqas hasinsti ch'am kathatana. Ukatsti Damasco markan hakir iyawsirinakampeo ma qawqa urunak qamarawayana. Ukatsti Saulo sinagoganakan Kristot yatiyan qaltana. Jesusaj Diosan yoqapawa. Hupar istirinakasti taqineo muspara sipjana sapjarakinwa. Hanit akaste Jesusan sutip aita sirinakar Jerusalenan arknaqir haqiykisti. Hanit hupasti hupanakar katuntat apasin hilir sacerdotenakar katueñatak hutki uka haqiykisti. Ukampi Saulo huk'amp ch'amanpiw Jesusan Diosan yoqapatap qhananchana. Damasco markan hakir judío nakar maíz t'asiyasa. Walja urunak qhipatsti judío nakaj Saulor hiweñatakiw arustapjana. Ukampi Saulo uka judío nakan amtawi nakap yatisitaina. Uka judío nakasti uruy arumaw markar mantañ punkunakap tiyan hupar hiweñatak suyhatapjana. Ukampis yateqrinakaj Saulor ma kanastar uskuntasin ma arumaw perqanjam marka anqajar warko qapjana. Ukat hupaj haltjana. Jerusalenar purisinsti Saulo tatitun arkirinakapampiw hikisin munana. Ukampis taqineu huparoj aqsarapjana. Haneu hupanakaj amoyapkanti Saulon tatitur iyaw satapja. Ukat Bernabeaj apostolonakan ukar Saulor irpana. Ukan Bernabeaj hupanakar yatiana kunjamtej Saulo Damasco marka takin tatit Jesusamp hikiskataina. Tatito hupar parlkataina. Damasco markansti han aksaras Jesusan sutipat parlkataina ukanak. Saulosti Jerusalenan qiparana hupanakam chikarakiw sarnaqana. Hupasti han aksarasaw tatit Jesusat parlana. Griego arut parlir judío nakampiw hiskintasina. Uka haqnakasti Saulor hiwayan amtapjana. Ukampis hilatanakaj uk amuyasinja. Cesarea markaru Saulor irpjapje. Uka markatsti Tarso markaru kitjapjaraki. Uka pachasti hachasa marañaw iglesia nakan utjana. Judeana, Galileana, Samaria uksa toqinakana. Hupanakasti walich amaniw tukjapjana. Tatitur aksarasaw sarnaqapjana. Qollan ajayun ch'amapampisti waljanip tapjarakinwa. Pedro iyaw sirinakar tump t'asaw sarnaqana. Lida markan hakir iyaw sirinakaroh tump t'anirakinwa. Ukan hupaj Eneas sat haqir unt'ana. Uka haqesti kimsaqallqo maraw
suchurnukstata ikiñankataina. Pedroste ukam unihasaksanwa. Eneas, Jesucristo umaraptaitam, hichasti sartam, ikiñam aptapisham. Eneas asti ukspachao sartjana. Uka musparkay lurawi unihasasti Lida markankir hakenakampi, saron chekankir hakenakampeh, tatit Jesus aru iau saphana. Jope markan tatitur arkir mawarmiu hakasina, Tabita sutini, griego aronja Dorcas satawa. Tabita warmisti askiluririnwa, pistanyan sarnakir hakenakaroh, yanapt apunirinwa. Ukuro nakasti Tabitah usunthasin hiuhana. Amayap harekasinha patah utaru apkat hapjana. Ukapachasti Pedro Lida markankaskano. Ukamarkah Jope marka hakankiwa. Yausirinakah Pedron ukankatapyatesinha. Panichacharu hupar achiktir kitapjana. Hank akipon Jope markar hutam. Ukatste Pedro hupanakam chikao sarana. Puripanste patau taru irp katapjana. Tabita warmin hiwat hanchipah uchatakan uka utaru. Ihma warminakaste taqiniw hashtasis Pedro roh muyun tapjana. Ukatste kuna isinakteh Tabita warmih hakkasin hupanakatak lurkataina ukanak unyest ayapjana. Pedroste taqiniru ankar kitsunina. Hupaste kiltasisin diosat mayina. Hiwat warmir unyhatasinste sarakinwa. Tabita sartam. Ukspacha warmih unyatatana. Pedror unykatasinste kontasinwa. Pedroste amparato aitasin saitayana. Ukatste Iyausirinacampir ihma warminacampir hausasinha. Tabita warmir hakaskir katoyhana. Jope markan hakirinakasti takpachane uka lurawit istapjana. Hupanakat walhaneu tatit Jesusar iyausapharakina. Pedroste ma qawqa urunakaw Jope markan qeparana. Lipichinak qoñaptayir Simón chachan utapana. Hechos, Tunkir Halja. Cesarea markan mahake utjana Cornelio sutene. Hupaj italiano sata soldado taman hiliripanwa. Hupaste kuyapayasir hakenwa. Takpach utapan kirinakapam chikao diosario paichana. Hupaj judío nakarya pañatak walja kolke churarakirina. Dios chuyma hakeita plaikoh, hupah tatitur maisi punirinwa. Ma uruste, ni achika hay potokeru Cornelio, ma unanchawi katokana. Hupah kanpun diosan ma angelapar unyhana, hupan ukar mantasinkiri, sarakinwa. Cornelio! Cornelio ste, wali aksarasaw angelar unkatasin hiskte. Kunach tata. Angelas te siwa. Diosah maistanakam istiwa. Pistañan sanakirinakal kuyapaitanakamas Diosan na katapan askit uintatawa. Hichasti Jope markar mainir kitam. Simón chachar akar irpayani. Yaka sutipag Pedro satarakiwa. Hupasti lipichinak kunyaptayir Simunan utapan korpachataskiwa. Ukan utapaste kota hak ankiwa. Hupao satam kuna lurañamakitej ukha. Cornelior parkataina uka angelan sarjatapatste. Hupaj uiwatanakapat paniniru hausi maini soldadon pero. Uka soldadoste Dios chuimano. Cornelionsa wali munatarakino. Hupanakar taki ukanak yatiasinste. Jope marcaro kitana. Keporoste soldadonpe uiwatanakampej Jope marcaro hakachasisipkana.
Ukchan kamaste Pedro utapata kamanyauharu tatitut maisir makatana. Ukaste niya chica urunwa. Hupaste mankat autgeasina, mankany munana. Hupatak mankany wakichap hanyap kamaste, hupak ma unanchawi unyhana. Alakpach histartir unyhana. Ukatste ma hacha isir untat, orahkam pusitiat cintat, warkokta sinkir unyharakina. Uka isinste, pusikayun kunaiman animalanaka uthana. Kunaiman asirunakampi, hamach inakampi. Ukatsti Pedro, ma aro istana, huparsiri. Pedro, sartasi, hiwarayam, ukatsti mankam. Pedroste, ukharu sana. Haniu tata, naya hanipuniu kunapachas han mankan año animalanak mankerikti. Uka aruste, wasitat hupar arhayani, sarakiwa. Kunteg Diosaj komachki ukaroja, han humak samte, añua sasa. Ukaste kimsa kutiu lurasina. Ukat uka isej alajpachar kutkatawayjana. Ukchan kamaste, Pedro musparata unihasina, uka unanchawi unihkataina ukat chuimapan lupisa. Ukama askiriru Cornelion kitanit hakinakaj punkur purinipjana. Simonan utapat hisktasaw purinipjataina. Purinisinste hachat hisktapjana. Aka utante Pedro sat simonaj korpachasi. Pedroste kuntej unihkataina ukat lupiska kinwa. Ukampis qollana hayu huparsana. Pedro, kimsa haqeu humar taqasktam. Saraka wayam, hupanakam chikhan pachasis saram, nayau hupanakaroh kitanta. Pedroste sarakasin Cornelion kitanit hakinakaro sana. Nayatu akitiruti humanakaj taqapkta ukaja, kunarus hutapkta. Hupanakaste ukharu sapjana. Cornelio capitanao kitanipjeto, hupaj aske haqiwa, diosar aksartas sarnaqir haqirakiwa. Judío haqinak taipin sumat uintata, taqinin munatawa, diosan ma anihilapau hupar uinstasin sataina. Utamar Pedro irpayanim, hupaj siskatam uksum istata, sasa. Ukat Pedro hupanakar utaman kar irpantasin, uka aromah korpachana. Keporosti Pedro wakist asisin uka hakinakam chik sarana. Hope markankir ma kau kahilatanakaj hupam chikau sararakina. Keporosti Cesarea markaro puripjana, ukan Cornelio hupanakar suyaskana, utapankirinakapampi, sumamunat masinakapam chika, hupanakarusti hupau haustapitaina. Pedro utar purkanu kapachasti, Cornelio hupar katoker mistowayana. Ukatsti aksartancho imampiu Pedro nairahan kiltasina. Ukampis Pedro akamsasau hupar waitana. Sait asimtata, naya humham haqikirakitwa. Ukatsti Pedro Cornelion parlt asisau utar mantana. Ukansti walha tantachat haqinak hikhatana. Ukat Pedro hupanakar sana. Humanakaj yatipjtawa, ma judío haqe janiu yaqa markankir haqim parañapakiti. Utaparus janirakiu mantañapakiti. Ukampis diosau nayaruj yatichito, janiu kitirus q'añuchata, hanukaj ñanqachata sas hisk'achañajakiti. Ukat nayaj yatiapjit ukspach han pachasis hutta, hichaj yatiñ munirista. Kunata kirak hausayapjistasti. Cornelioste sanwa. Nayaj utajan niya chika haip otokeuta titurma isis kayata. Ukata karoh pusuro geu. Ukapachaste akat hamat kankir isin machachaj nayar unistito. Hupasti sarakitua, Cornelio, diosaj maisitanakam istiwa. Pistañan sarnaqirinakar kuyapayatanakamas. Diosan nayar katapan askit unt atarakiwa. Hope markar mainir kita.
Simón chachar akar irpayani. Ya kasutipaj Pedro satarakiwa. Hupasti lipichinak panyaptayir Simonan utapan korpachata askiwa. Kota hakan hakasi. Sasa. Ukspachaw na yak humar hausayir kitanta. Humasti hangkakiw hutaha. Hichaste takiniw Diosan na irakatapan akang kapaktan. Kuntek tatitoh na nakar yatiya matak sisktam. Ukanak istany mo napharakta. Ukat Pedro parlan kaltana, sarakinwa. Hichaw chakpacha amuita, Diosata kehta kehakes mayakitapa. Hupasti kauki markansa katoka kiwa. Hupar aksarir hakina kampiro, askilurina kampiroja. Diosaj Israelan wawana kaparu parlana. Sumankañ arunak Jesucristo toque yatiasa. Hupajtaqi hakina kan tatito pawa. Judía uraqin luraskan uk humanakaj yatjaptawa. Taqi kunas Galilea markan qaltana. Juanaj Nazaritankir Jesusar bautiskan uka qhipata. Diosau qollan ajayun ch'amap hupar churarakina. Jesusaj askinak lurasaw sarnaqana. Supayan munañapan taqisiyat hakapkana uka haqinakar kumarachasa. Diosan hupampita playku taqi ukanak lurana. Taqi kunte Jesusa Judía uraqina, Jerusalén markan salurkan ukanak nanakaw uñhapqta. Hupar ma cruzar ch'akkatas hiwayapki uksa uñhapqaraktua. Ukampis Diosaw kimsurut hupar hiwatat haktayana. Ukatsti wasitat hupar uñhañatak nanakatak wakicharakina. Hariu taqpach markar Jesusaj uñstkanti. Hanu kasti nanakarukiw uñstapjitana. Kitina karotej Diosaj nairat pacha. Haranchiritak ajlipkitu ukanakaru. Hiwatat haktatap qipatsti nanakaw hupamp manqapqta umapharakta. Ukatatit Jesusaw nanakaruj haqinakar yatir kitapjitu. Diosaj Jesusaru akapachan taripilipat ut'ayi. Huparakiw hakirinakaru hiwatanakar taripani sasa. Taqpach profetanakaw Jesusjat arsupjana. Sapjarakinwa. Kitinakate hupar yausapki ukanakaj. Hupan sutip toqew huchanakapat pampachat uñhasipjani sasa. Pedro parkipansti, qollana hayoq hupan arunakap ischukirinak haru hutana. Pedron pichik, hupe markat hutapkatayna, uka judío yawsirinakasti, musparata uñhasipjana. Han judío haqinakhar, qollana hayun hutatapatu. Hupanakarusti, han unt'at arunakat parlit istapjan. Diosar yupaychir istapjarakin. Ukat Pedro masinakapar sana. Diosaj qollana hayu kitani yaqa markanakankir haqinakan hakawip sarayañataki. Kamisate hiwas judío haqinakar kitanki ukama. Kitis hichaqar k'aspa aka haqinakan bautismo katuqañapqa. Uksasinsti Pedro Jesusan sutipar bautismo katoqaphañapatakiw sana. Ukatsti maqawqa urunak hupanakamchik qamart añapatakiw Pedror achikt'apjana. Hechos tunka mayanir halja. Judeankir apostolonakampi iyawsirinacampej yati apjanwa. Han judiopkis uka haqinakan Diosan arunakap katokap hataparaki. Kunapachatej Pedro Jerusalenar kutankan ukapachasti. Judío iyawsirinakat maqawqaniw Pedror k'umipjana. Huparusti hiskt'apjarakinwa. Kunatarak humasti han judíopkis uka haqinakar tumpir sartasti. Ukat hupanakam chikman qaraktasti. Pedrosti taqi kunatej luraskatayna ukanak khat qalltatpach hupanakar yatiyana. Sarakinwa. Mauruja, naya hupi markan tatitur maisiskayata. Ukchañ kamau ma uñanchawi uñhta. Uka uñanchawisti akamanwa. Ma hacha isir uñtat uñhta. Ukasti pusi tiat chintata. Alaj pachat warkuqtanina naya hakaru. Nayasti walwali uñta. Uka isin kunayman animalanaka utjana. Uywañ animalanaka.
ahsarkañ animalanaka, asirunaka, kunayman hamachinaka, ukatstimaru istta, nayar akamsiri, Pedro, sartasim, hiwarayam, ukat mank'am sasa. Nayasti uqharu sista, haniu tata, hanipuniu kunapachaskuna han mank'año animalanax mank'irikti sasa. Ukat wasitat alaqpachat ukaruq nayar sanito. Kuntej diosaq q'umachki uqha humakhan q'añu samti, sasa. Ukasti kimsa kutiu ukham lurasi. Ukatsti taqpachaw wasitat alaqpachar kutkata wayhana. Ukapacharakiu kimsa chachaj hiqataskayat uka utar purinipjana. Hupanakaruste Cesarea markatpach nayar taqiri kitanipjataina. Ukapachaw qullan ajayuq nayar situ. Hupanakam chikhan pachasi saram, sasa. Uka soqta hilatanakasti nayam chikaw sarapjana. Cesarea markar purisasti. Cornelio chachan utaparu mantapjta. Hupasti kunhamtej utapan tatitunan hilapaj huparu unstkataina ukyatiapjitu. Uka anhilasti saitasisin huparuq sataina. Hupi markar chachanak kitam. Ukatsti Pedro sat simunar hausayanim. Hupaw yatiatam humampi taqpach utamankirinakam qispiasiñamataki, sasa. Nayaj yatian qalltaskayat ukapachaw, akat hamat qullan ajayuq hupanak qhar saraqanina. Kamisatij qalltan hiwasanak qhar hutkan ukhama. Ukapachaw nayaj tatitunuka runakapat amtasta. Juanaqchaq pachansa umampi wautisana. Ukampis diosaq humanakar qullana hayumpiu wautisaphatam, sasa. Ukat nayaj lupista. Diosaq haqinakar hiwas judionakar churkisto ukapashpa waqt'awi churaraki. Tatit Jesucristur iyawsatas laiko. Kitirakit nayasti diosar hark'añatakisti, sasa. Jerusalén ankir hilatanakasti, ukanak istasin amukt abjewa, ukatsti diosaro yupaychapje, musparatao sapjaraki. Ukamak diosaj han jodiopkis uka haqinakan hupar kutikipstapjanyap munaraki. Ukamat wiñay hakañanip hañapataki. Estebanan hiwatap qipatsti, tatitur arkirinakaj t'aqishiyata arknaqata uñihasipjana. Ukat hupanakat yaqipanakaj, Fenicia oraqinpiro, Chipre wat'anpiro, haltjapjana, Antioquia uksaqota tianakkama. Ukachiqanakansti hupanakaj, Judío haqinakarukiw tatit Jesusan sumaya tiyawinakap arshupjana. Ukampisa Chiprenkiri, Sireninkir ma qawqa yawsirinakaj, Antioquiar purisin, han Judíopkis uka haqinakaro tatit Jesusan sumaya tiyawipat arshupjarakina. Tatitun ch'amapaj hupanakampinwa. Ukat walhaniw tatitur yawsapjana. Taqe han wali lurawinakap apanukusa. Jerusalén iglesiankirinakasti ukanak yatishinja Bernabe aro Antioquia markakam kitapjana. Antioquiar purisinsti Bernabeaj wal kusisina Diosan hupanakar aski waqt'awinakam poqtkataina ukunihasa. Hupanakaruste euqt'arakinwa taqichu imam tatitur arkap hañapataki. Bernabeaj aski haqenwa, qollan ajayun poqt'ata iyawsañanirakinwa. Walhaniw Bernabear istasin tatitun yatiya wipar haysapjana. Uka qipatsti Bernabeaj Tarso markaru sarana Saulor taqiri. Hikhata sinsti Antioquiaru irpanina. Upanakasti marpacha ukankapjana. Iglesiankir taqpach haqinakampi walha haqinakar yatichasa. Uka Antioquia markanwa. Jesusar arkirinakaroh. Kristor arkirinaka sasa sutichan qaltapje. Ukurunakansti ma qawqa profetanakaw Jerusalenat Antioquia markar puripjana. Uka profetanakat mainiri utjana
Agabo sutini. Hupaste hilatanak taipin saitasisin qollan ajayo toqi hupanakar yatiana. Ma hach'amachaw taqpach uraqin uthani. Ukaste Claudio sat hach'ahilirej marca apnahkan ukapachaw phoqhasina. Ukat Antioquiankir yawsirinakaj Judea oraqin hakir hilatanakar ma yanap apayan amtapjana sapa mainin utjata parjama. Aptapesinste Bernabeampe Saulumpe uka yanapanak Jerusalenar apapjana. Ukatste iglesiankir hilirinakaru churapjana. Hechos Tunka payanir halja. Uka urunakanste Herodes reyej iglesiankir yaqeb arkirinakarut akisyan qaltana. Hupaste Juanan hilapa Santiagoru hiwayayana. Judío nakatak uka luratan walitap unhasinste Herodesaj Pedroru katunta yarakina. Uka urunakaste han levadoran tant amanqañ uruyan urunakanwa. Pedror katunta sinste Herodesaj karcelaru uchantayana. Ukanste Pedro pusi tama soldado nakampi unjata askanwa zapataman pusi soldado utkana. Herodesaste Pascua uruyan qepat markana erakatan Pedror unstayan amtana. Pedron karcelan kañapkamaste iglesiankir iyawsirinakaj taqichu ima hupatak diosar mayipjana. Ma arumaja Pedro pani soldado naktaipin ikiskana pa cadena nakamp chinuntata. Anqanste mainir soldado nakaj karcelar mantañ punko unjasip karakina. Herodesaj markana erakatan Pedror unstayan munkan uka nairaj uro. Uka arumaste akat jamat tatitunan hilapaj unistana. Ma hacha qanaw karcelan qantana. Angelaste harapit llamk'asin Pedror ikit sartayana ukat sarakina. Hank'ak sartan. Ukspachaw Pedron amparanakapat chinuntat kadenanakaj harartawayana. Angelaste sanwa. Hank'ak istapisin. Wiskum wisktasirakin. Pedroste haisanwa. Angelaste saskakinwa. Patraisim uchasim ukat nayar arkanita. Pedroste Angelan qepap arksuay. Ukampis hupaj haniw chiqatap amuyaskante. Hanukaste samkakaspas ukhamak amuyana. Hupanakaste soldadonak nairaj sarakipawayapje anqapunkur purisaste yerot lurat hach'apunkuj hupapachakiw histartawaye. Ukat hupanakaj mistqapjaraki. Ukatste markat hakinham chikaw sarasipkana. Ukatste akat hamat Angelaj chaqtawayje. Pedro roh sapak haytawayjana. Ukapachaw Pedro amuit asina. Ukat sarakina. Akaj chikawa. Tatito Angelap kitanito. Herodesan amparapat qespiyiri. Judío nakajan wali lurañam tapkito. Ukat qespiña hataki. Ukam lup isaw Pedro Marian utapar sarjana, Juanan taikapan ukaro, Marcos satakarakin ukaro. Jesusar arkirinakat waljani uka utan tatitur maisisipkana. Pedroste utapunkur purisinja, punkut lektana. Ukatste rode sutin tawako mistonina, kite pachas uk unihiri. Pedron arop istasinste, punko histarkamayaj, kusisiñat maininakar yatiriw halantaway. Pedrowa sasa. Hupanakaste tawaqoro sapjanwa. Loqe tawa. Tawakoste saskakinwa. Chiqasqa puniwa. Ukam siskat pachas hupanakaj sasipkakinwa. Haniw hupakas pati. Hupar unjir Angelapa pachawa. Ukchan kamaste Pedro punkut liqesinkakinwa. Punko histarasinste, Pedror unjasin taqiniw muljasipjana. Ukampis hupaj amparap aitasaw amukt ayana. Ukatste
kunham textatito hupar karcelat irpsun kataina ukanak hupanakar yatiana. Sarakinwa. Akanak Santiago Mpir, mainir hilatana kampir yatianiphan. Uksasin hupaj mistowaihana, yakato keru sarawaiharakina. Khanhtan jepansti, soldado naktaipin Pedror chakat nihasaj, walch ahwarabhana. Hupanakat haniu mainis Pedron kaukin katapsa yatipkanti. Ukapachasti Herodes reyej, soldado nakapampiu Pedror taktayana. Ukampis hupanakaj, haniu hikhatir hamaapkanti. Ukat Herodesaj, soldado nakar huchanchasin hupanakar hiwarayayana. Ukakepatsti Herodesaj Judea markat misthanwa. Ukatsti Cesarea markar hakiriu sarjana. Herodes reyej Tiro, Sidón, markachirinakatak walik apisitanwa. Ukat hupanakaj, ma amtañanikiu, Blasto chachan ukar sarabjana. Uka Blasto chachaj, Herodes reyen wali aitat yanapiripanwa. Hupanakasti, uka chachar sumachasin, hupatoke Herodes reyempe sumancañma ipjana. Tiro Sidón markanakaj, reyen orakepat mancañanak hikhatap laiku. Ukat Blasto haqej, Herodes reyer yausayana, hupanakar katokañapataki. Herodes asti yaka urutaki hupanakar hausayana. Tantachasin urusti Herodesaj reye isim isintatao konuñapar kontasina. Ukatsti hachachasisao hupanakar parlana. Ukat hakenakaj hachat artan kaltapana. Herodes, omahaniu mahakhan partati, hanukasti madios kamao partaja. Ukspachao tatitun angelapaj Herodesar usuntayana. Diosa kaspas ukam amuyasitaplaiko. Hupasti lakonakan mankantatao hiuhana. Tatitun arupasti take chekanakan yatiasiskana. Bernabeampi saulompej luranyanakap pukasin Jerusalenat Antioquia markaru kutjapjana. Marcos sat Juanarusti hupanakchik irpapjarakina. Hechos. Tunka kimsanir halja. Antioquia iglesianja profetana campi yatichirina campi utjarakina. Hupanakasti akanakanoa. Bernabé, Simeón kitirutej negro sasa sutichapkarakina. Sirenenkir Lucio, Manaem kititej Galilea apnakir Herodes antipasam chica hilasitaina uka. Ukamarak Saul, ma urusti hupanakaj tatituro yupachasipkana. Ayuno lurasipkan ukchenkamao qollana hayo hupanakarsana. Bernabe ampiro Saulumpir yakacharapipjita. Nayau hupanakar maasuma ernakawitak ajlista. Ukatsti tatitur maisina. Ayuno lurasinja. Amparanakap Bernabe ampiro Saulumpir lokatasin hupanakar kitjapjana. Qollana hayo Bernabe ampiro Saulumpir kitana Diosan arunakap yatiri. Nairakatah Seleucia chekaro sarabjana. Ukachikatsti Chipre wataro botet sarabjana. Salaminar purisinsti tatitun arunakapat Judionakan sinagogapan yatian kaltapjana. Juan Marcosaj hupanakam chikao sararakina hupanakar yanapiri. Ukatsti takpach wat amuitasinja Pafos sat Puertoro poripjana. Ukansti Bar Jesus sutini malaika judío hakeru hikatapjana hupasti ari profetano. Ukalaikasti marka apnakir Sergio Paulo sat wali amuitan hilirin piskanwa. Uka hiliristi Bernabe ampiro Saulumpiro hausayanina Diosan arunakap istan munatap laiko. Ukampis ukalaika hakeh harkasinwa. Haneu marka apnakir hilirin iyaw senyap mungkante. Uka haken yakhasutipasti griego arunja Elimas satarakino. Ukat Saulo kititeh Pablo satakarakin ukah qollana hayon pokt atasin
uka haker wal unkatana huparusti sarakinwa kariñan kahaki salqañampi hanwalimpi poqanta tsupayan wawapa chiqa kankan unisir haqi kunatarak tatitun suma chiqa takip q'iwiptayan munaskaqtasti ukat pihichaq tatito humar mutuya tamja huykupta tawa anirakiw intin qanapsa ma qawqa urunak uñiqkatati ukspachaw elimasaq hankons uñiqhanti hupatakej ina laja ch'amakakijanwa ukat hupaj amparat irpayasñatak maynir thaqana uk uñihasinsti marka apnaqir hilirej tatit Jesusan yatichawinakapjat musparata uñihasina ukatsti iyaw sarakinwa Pablompi Bernabeampi Juanampej Pafos markat ma barkor mantasin Perge markaru sarjapje Panfilia oraqena ukampish Juan Marcosaj hupanakar hait hawayasin Jerusalinaru kutanjana Perge markatsti Pablompi hupampchik saririna kampej Pisidia oraqinkir Antioquia markakamao kayut sarasipkakina ukamarkansti Sábado urun sinagogar mantasin quntasipjana kamachi qillqatampi profetanakan qillqatapam ullart'at qhipatsti sinagogan hilirinakapaj Pablompiro mayninakampiru hawsayapjana akham sasa Israelit hilatanaka humanakantej kuna euqt'añanakas utjapqstamukaj arsusipkakim ukapachaw Pablo sayt'asina ukatsti amuk t'apjañapatakiw amparap ayti ukat hupanakar sarakina Israelankir chachanaka ist'apjam humanaka tatitur aqsartas sarnaqir haqinaka ist'apjarakim Israel markan Diosapaj hiwasan naira awkinaka saru ajllina hupanakarusti ma hach'a markarurakiw tukuyana hupanakaj khuri Egipto markan hayankir hakham hakasipkan ukapacha ukatsti hach'a ch'amapampi uka uraqit hupanakar irpsunina Diosaj pusitunka maraw wasaran hupanakan hanwali lurawinakapunjana ukatsti hupaj kanan uraqin paqalqo hach'a markanak t'unjana uka uraqinak hiwasan awkinakasar churañataki taqi ukanakasti pusipataka pesqatunka maran lurasina uka qipatsti Diosaj hupanakatakij hiliri irpirinak ucharapina Samuel profetan urunakapkama ukapachasti hupanakaj marey mayipjana hupanakar apnaqañapataki Diosasti iyaw sasaw hupanakaruj marey churana uka reyisti Winjamin ayunkir kissat chachan Saul yoqapanwa Saul reyisti pusitunka maraw marka apnaqana uka qipatsti Diosaj Saul reir riyi qunuñapat qaqunukunwa ukatsti David aru riyit ut'ayana Diosaj Davidat akamsana nayaj Jesse chachan David yoqaparuj chuymahar purkirita phikhatta hupaj taqikuntej nayaj munkta uklurani sasa uka kipka Davidat saraqiriw Jesusaja huparu Diosaj Israel markar qispir kitani arskatayna ukamarjama Jesusaj hanir hutkan ukapachaja Juan satchachawa Israelankir taqi haqinakar yatiana kamsasa hanwali lurawinakamat kutikipstapjam bautismo katokapjarakim sasa hiwañapak asti Juanaj Israelitanakar sanwa kitiw sapjestas nayaruja haniw nayaj kititij hutañapaki ukakti ukampis mayniw nayat qipa hutani huparusti haniw nayaj wiskupan chinuñap hararañatakisaskikti sasa Israelita hilat masinaka Abrahaman wawanakapa humanaka Diosaraj sartas sarnaqiryaqa markankir haqinaka aka qispiyawi arunakaj taqi hiwasanakatakiwa Jerusalén markan hakirinakampi hilir irpirinakampiqa haniw Jesusan kititapsa yatipkanti
Hanirakiwa muitapkanti kuntej sinagogan sapa sábado urun profitanakan qillqatanakapatulyarapkan uksa. Ukampis Jesus arhiwayasaj, hupanak kipkau profitanakan arunaka pokapjana. Hupar hiwayañataki haniukuna huchsa hikhatapkanti. Ukama akipansa, Pilatoro hiwañap maisip kakinwa. Ukatsti, takikunatej qillqatanakan Jesus hatsiskan ukanak pokasjipanja. Krusat huparapakasin, amay pampanchikaru imtqapjana. Ukampis Diosaw hiwatanak taipit huparu haktayana. Jesus asti, walha urunakawa, walha kutiraki unstana. Hupampchik Galilea orakit Jerusalén armakatapkatay nasuka hakinakaru. Hichasti, hupanakaw Jesusat hakinakar yatiapje. Nanakasti, humanakaroh kuntih Diosaj nairaw kinakasar arsuwaykan ukasuma arunakiatiasipksma. Uksti, hiwasa, hupan wawanakaparoh Diosaj arsutap hokistua. Jesus arhaktayasa kamisateh payir salmo kochon qillqataki ukamarjama. Humaw nayan wawaja ataja, nayaw hichaj humar hakan churs masasa. Diosaj hiwatanak taipit Jesusan haktanyap yati hataynawa. Hanchipan hanyus hanyapataki. Qillqatansti hupaj sarakiwa. Davidar arsut qollana chiqpach arunak pokawa sasa. Ukat piya qawhan sarakija. Haniu munatati, human munat loktiriman hanchipnyus hanyapja sasa. Chiqpachansa, Davidak Diosan arsutaparjamaw haysana. Ukampis qipat hiuhanwa. Nairaw kinakapan amay imawipar imtata harakinwa. Hanchipasti nyus harakinwa. Ukat sipana, Diosak hiwatanak taipit Jesusaro haktayi. Hanchipasti, haniw nyus kanti. Ukamasti, hilatanaka yatipjam. Jesus toqew humanakaro huchat pampachawi uthatap yatiasi. Ukat hupario sirinakaj hupatoke pampachawi hikhatapje. Muesisan kamachipaj haniw huchanakamat pampachawi hikhatayap kiristamti. Amuyasipjam, ukatarak profetanakan yatiat arsutanakapasti, humanakampi pokasiskaspan. Untapjam, hiskachirinaka, musparapjam. Chaktapjarakim, hanamuytan lurawinakurunakaman lura. Humanakasti, haniukanakaj chiqawsapkatati. Humanakarukanak yatiki pansa. Pablompi mayni hilatanakampi, sinagogat mistjipansti, hakenaka hupanakar achikt abhanwa. Hutir sábado urun, wasitat ukanakhat hupanakar parlap hanyapataki. Sinagogan tantachasiwi tukoy hatatsti. Judío nakat walhaneu Pablompero Bernabeampero arkabhana. Judío nakan iausabipar kutikiptirinakas arkabharakino. Pablompi Bernabeampiste hupanakaro Diosan munasinyapan chaman sait abhanyapatakiw eucht abhana. Hutir sábado uruste Mark Pachao tatitun arunakap isterech tantachasipjana. Ukatak hakenak unhasinste Judío nakaj Pablon arunakapar kutipayen qaltapjana kunayman toqepjarakin. Ukapachaste Pablompi Bernabeampej han aksarasaw sapjana. Nairakatah wakisipunin wa humanak Judío nakar Diosan arunakapatiatiañaja. Ukampis humanakaj hani ukatokan munapktati. Haniraki wiñay hakan katokañatakham amuyasipktasa. Ukatpi hichaj nanakahan Judío upkisukanak taipin sumarunakiatiapjaja. Tatitu nanakaruhukam sapjito. Markanakan kanaña patakiw humaruh uchma. Uraki tukuskam qespiasin arunakahat yatiaña mataki sasa. Uk istasinste han Judío upkis ukahakinakaj kusisipjanwa, sapjarakinwa. Tatitun arunakapaj walisuma puniwa sasa. Ukatste wiñay hakan katokanyatak wakichatanakaj iyaw sapjarakinwa. Ukamao tatitun arunakapaj take ukachikanakan yatiasina. Ukampis Judío nakaj askit untat warminakampiro markan wali aitat chachanakampir paralhayasin amtayapjana
Pablompero Bernabeampir uñisi añataki uka markat haqsuñataki. Ukat Pablompi Bernabeampej uka haqinakatak kayuna kapat laqa talarasisinja Iconio markaru sarjapjana. Tatitur iyawsirina kasti wali kusisitaw hikhatasipjana qoyan ajayumpi poktatap harakinwa. Hechos. Tunka pusinir halja. Iconio marcar purisinsti. Pablompi Bernabeampej judío nakan sinagoga paru mantapjana. Ukan hupanaka hakinakar Jesusat arsupjana. Walhaneu iya usapjana. Judío nakatsa han judío nakatsa. Ukampis Jesusar han iya usir judío nakaja. Han judío upkis ukanakaru hilatanak toke han walinak amtayapjana. Ukat Pablompi Bernabeampej haipach urunak Iconio markan kamarapjana. Tatitur katuyasisin han aksarasaw tatitun munasnyapat arsupjana. Tatitu hupanakaroh cham churarakina unyes awina kampi musparkain lurawina kamp lurapjanyapataki ukamat tatitoh kunte hupanakah diosan munasnyapat sapkana uka arunakan cekatap kansui. Ukampis ukamarkankir hakinakah payaru taktana cikatah judío nakaro hakatana cikatasti Pablompiro Bernabeampiro hakatarakina. Ukat judío nakampi han judío nakampej Iconio markan hiliri nakapampi arustapjana apostolo nakar han wali luranyataki kalam uphaskam hupanakar hiwenyataki. Ukampis Pablompi Bernabeampej uk amuyasinha Licaonia orake tia chikanakaru haltjapjana. Ukan hupanakah Listra Derbe markanakan suma yatiawi arunakat yatiapjarakina. Listra markan ma chacha utjana han sartiri. Hupaste hanipuniu sarnakiri kanti. Yuriwi patpach wechchuta plaiku. Uka chacha kontata askanwa. Pablon arunakap ischukiskana. Pablosti huparun katasinha kumarap tanyatak iyaw sa nyanitap amuyana. Ukat hachat arsusin hupar sana. Sartam. Chik saitam. Ukat ukahake may toktasin saitasi sarnakan kaltaraki. Pablo ukam lurir unhasinsti hakinakah Licaonia arut hachat arsun kaltapjana. Diosanakaw haker untak hiwasanak taipir sarakanitaini. Ukatste Bernabe aroh Zeus diosaw sapjana. Pablo roste Hermes diosaw sapjarakinwa arstirita plaiku. Zeus diosan templopaj marcar mantañancano. Uka diosan sacerdote pasti orkowa kanakampi pankaranakam templor apanin. Hupampi hakenakampej apostolo nakar hachanchas wilanchanak loktan munapjana. Bernabeampi Pablompisti hakenakan ukam lurany amtatap amuyasinha isinakap tsiano kasipjana. Hakenak taipir halantasin hachat sapjarakina. Tatanaka kunatsa ukanak lurapjta nanaka humanak ham hakiki pjaraktua. Nanaka huka inamay luranyanak apanuku panyamatakiu humanakar parlir hutapjta. Ukanaka panukusin hakir diosar arka pjanyamataki. Hupawalak pacha kapach lurir diosaja. Hachakotsa ukanakan uthirinaksa. Naira urunakan diosaj take hakinakaruh munanya parjamakiu sarnakayana. Ukampis diosaj askilurata pampiu hupanakar unyashtayana. Hupan hakatapa. Alak pachat hayunakapayanisa. Suma chunakapayanisa. Mangkanyanakutjayasa. Chuyman kusisin churasa. Hupanak ukam paralkipansa. Hakenakah wilanchanak loktan munasip kakino. Apostolo nakaste walich am tukusaw han lurap hanyapatak iya usayapjana. Ukapachaste ma kaw ka judío nakaw purinipjana Antioquia markampita Iconio markampita. Hupanakaste hakenakar amtayasin Pablo roh kalampiu ukhayapjana. Ukatste
marka anqaharu qatat nukunipjana hiwata hatap amuyasa. Ukampis kunapachatay tatitur arkirinakaj Pablor muyuntapkan ukapachasti hupaj saytapisin wasitat markar mantjana. Qeporosti Bernabe ampio derbe markar sarjana. Uka derbe markanste Pablompi Bernabe ampej tatit toque qispiasiwi utjatap yatiap jarakina. Ukansti waljaniu tatitur iausapjana. Ukatsti hupanakaj Listra marcampiro, Iconio marcampiro, Antioquia marcampiro kut japjana. Uka markanakansti tatitur iausrinakaroh chamanst abjanoa, eucht abjarakinua. Tatitur iausanyanakaman chaman sait abham. Diosan markapar mantañatakirt akisiñaj wakisipuniwa. Sapa iglesian hilir irpirinak ut ayawayabjana. Ukatsti tatitur maisa ayuno lurasinja hupanakaroh iausapkan uka tatituru katuyabjarakina. Uka qipatsti Pablompi Bernabe ampej sarasip kakinwa Pisidia oraqinjam sarakipapjana Panfilia chiqanakar purinkama. Perje markan diosan sumarunakap yatia oyasinja Atalia markaru sarjapjana. Ukatsti Antioquia markaru barkot sarjapjarakina Siria oraqina. Uka markansti Iglesiankir hilatanakaj munasincho imampiu diosar maipjataina Pablompiro Bernabe ampir imaña pataki. Sumayati awinak parlañ irnaqawinja han kuna han walis hupanakatak utjaña pataki. Antioquia markar purisinsti hupanakaj Iglesiankir hilatanakaru haustapipjana. Ukat hupanakaroh taqikunanaktej diosaj hupanak toqelurkataina ukanak yatiapjana. Kamisatej tatitoh han judiopkis ukahaqinakan iausapjañapatak yanaptkataina ukanaksa. Pablompi Bernabe ampisti ukamarkanja walja urunakaw tatitur iausirinakanpej qamarapjana. Hechos tunka pesqanir halja. Uka urunakansti yaqep haqinakaw Judea cheqat Antioquia markar puripjataina. Uka haqinakasti hilatanakaru yatichan qaltapjana. Qispia siñatakej wakisiu muisisan kamachiparjam circuncisión katoqañaja. Pablompi Bernabe ampisti ukhat uka haqinakamp walch'ajwapjana. Ukat Antioquia ilishankirinakaj Pablompiro Bernabe ampir mayipjana Jerusalenar sarapjañapataki. Uka toqet apostolonakampi uka markankir iglesian hilir hilatanakam qanancha siñapataki. Jerusalenar sarkasinsti hupanakaj Fenicia, Samaria cheqanak sarakipawayapjana. Ukawjanakansti kunjamte han judiopkis ukanakaj naira iausawinakap apanokusin diosar arkapkana ukanak yatiapjana. Uk istasinsti hilatanakaj wal kusisipjana. Pablompi Bernabe ampej Jerusalenar puripkan ukapachasti iglesiankirina casa apostolona casa hilir hilatanakas upanakaroh som katokana. Pablompi Bernabe ampisti taqikuntej diosaj upanak toqelurkataina ukanak yatiapjarakina. Ukampis tatituri yausir yaqep fariseonakaj saitasisin sapjana. Wakisi ujan judiopkis uka iausirinakar Moisesan kamachiparjam poqas circuncisión katoqaeñaj. Ukat apostolonakampi hilere hilatanakampej tantasht asipjana ukhat sum amuy kipt añataki. Wali haya ukhat aruski pasinsti Pedro saitasisin hupanakar sana. Hilatanak humanakaj yatipjtawa. Nairatpash diosaj humanak taipit nayar ajlisitu. Han judiopkis uka haqinakar nayan yatiaña hataki. Tatito que qispiasinyan utjatapata. Ukamat hupanakan iyausapjañapataki.
Haqinakan chuimap untir diosasti han judíopkis uka haqinakar katuqatap uñaist ayiwa. Hupanakar qollan ahayu churasa. Kamisati hiwasanakar churkisto. Ukamarak hupanakar churi. Diosa haniu hupanakarusa. Hiwasanakarus yaqa unkistuti. Hupanakan chuimanakap yausawi toqeu qomacharaki. Hichasti kunatarak diosarian tapqtasti. Han pokkai kamachinak yausirinakar wait'añ munasinsti. Kunte hiwasasa. Naira aukinakasas han pokir hamapktan ukanaksti. Ukat sipana hupanak kamarakiu hiwasaq tatit Jesusan khuyapasiñapat qispiat unihasipqtan. Hupanakaste taqiniw amuk t'apjana. Ukatste Bernabe ampero Pablo ampero ist'apjarakina. Hupanakaste kunhamtej diosaj hupanak toqe uñecht'awinaksa musparkay lurawinaksa han judíopkis ukahaqinaktaipin lurkatayna ukanak yatiapjana. Arsuñ tukuy jasinste Jesusan hilapa Santiago taqpachanir sana. Hilatanaka istapjita Simón Pedro kunhamsa diosaj qayltatpach hana judíopkis hupanakar sumuñijkana. Hupan markapatak hupanakar ajliskarakina ukanak yatiisto. Akasti profeta nakan qilqata parhamau puqasiski. Qilqatan siwa. Akaqipat kutaniwa. Davidan tinkut utap wasitat saytaya. Laqay pirqanakapsa askista pirakiwa. Ukapachasti yaqa markankir haqinakaw nayan ukar hutani. Hupanakasti nayan ajlita nakajaniwa. Nayaw tatit yusamatqa. Nayaw nairatpach ukanak arsuaita. Sasa. Santiagosti saskakinwa. Uka arunakar hamaj amuyatajat haniwa kiskit yusar kutikipstir han judío haqinakar maiktayañaja. Han ukasti hupanakar ma qilqat apayañaw wakisispa. Idulunakar loqtat mankanak han mankaphañapataki. Hanirak aqskatas hiwat uywanak mankaphañapataki. Wilan aycha han mankaphañapataki. Ukamarusa Moisesan kamachipan hark'ataki ukawachoq hucha lurañanak apanukup hañapataki. Nairatpach Moisesan kamachipat palidi nakaj taqi markanakan uthi, uksti, sinagoganakan sapa sábado urun yatichapje, sasa. Ukatste apostolonakampi, hilirinakampi, iglesiankirinakampeq, taqpachaniw amtapjana, hupanaktaipit maqawqanir ajliña. Antioquia marcar Pablompi Bernabeam chica quitañataki. Hupanakaste paniniru ajlipjana. Barsabas sat Judas ampiro, Silas ampiro. Hupanaka hilatanaktaipin hilirit untatapjano. Hupanakaru akaqilqat apayapjana. Nanak apostolonakampi, Jerusalén iglesian hilirinakapampi. Hilatanakampejtaqi humanakar munasiñampiu aruntanipqsma. Antioquia, Siria, Cilicia, chiqanakan hakasir han judío kasin Jesusar iyausir hilatanakaru. Nanakaj yatipqtua, yaqip haqinakan nanakan han kamskat akat sarapqatapa. Uka haqinakan humanakar yatichawinakapam maiktayatapa. Akam arunakapampi pacha siyasa. Wakisiu humanakan circuncisión lurawi katuqaphañamaja. Moisesan kamachiparjan poqaphañamasa. Sasa. Ukam yatisin nanakaj amtapqta nanaktaipit ma qawqanir humanakar unjir kitaniña. Bernabe ampi Pablompi nanakan wali munat hilatanakam chika. Hupanakaj Jesucristo tatitusan sutiplaykoq Niyapuniw hakañanakap aptasipje. Ukamasti hichaj Judas ampiro, Silas ampiro kitanipqta. Hupanakao taqikun hukam qanaystapqatam. Qollad ahayu takisa, nanaka takis walhamakiw amuyasi. Kunateq lurañaq wakiski ukanakar han hukam humanakar yaqa lurañanakam apqataskañaja. Idolonakar loqtat animalanakan aychap han mank'aphamti. Hanirak wilsa mank'aphamti.
kunkat haichat hiwayat uywanaksa han manqaphamti. Moisesan kamachipan harkataki ukawachok hucha lurañanak apanukupkham. Uka lurañanaktek apanukupha ataja waliki isipkatawa. Ukamasti arunta nipsmawa. Ukamasti Bernabeampi Pablompi Judasampi Silasampej Antioquiaru Sarabjana Ukar purisinsti Iglesiankir hilatanak haustapisin qillqat katuyabjana qillqat ullart asinsti taqpachani wal kusisibjana ukam hupanakar chuymasht abhatapata Judasampi Silasampej Diosan profeta nakaparakinwa aruna kapampiu hilatanakar wal chuymasht abjana ch'amasht abjarakina ma qawqa urunak hilatanakam qamaratatsti hilatanakaj aruntanak apayasaw kitqapjana ukampis Silasampi Pablompi Bernabeampej pashpa Antioquiaru qiparapjana ukansti hupanakaj yaqanakam chikaw tatitun suma arunakap yatichasipkakina ukat maqaw qapachatsti Pablo Bernabearu sana Kaukamarkanakantej tatitun arunakap yatiyanktan uka hilatanakar tumt'ir wasitat sarañani kunjama asipkpachas hupanakaj ukyatiñataki Bernabeasti Juan Marcos aru hupanakamchik irpañ munana ukampis Pablo haneo Juan Marcos aru irpañ munkjanti Naira sarawin hupanakam sarkasin hupaj Panfiliat kutan hataina haneo hupanakamchik irnaqerej sarkhatainati ukalaiko Pablompi Bernabeampisti ukhat maihtasipjana ukat halqtañar puripjana Bernabeaj Marcosar irpjarusisin Chipre wat'aru botet sarawayjana Pablosti Silasaru hupamchik sarañapatak ajirakina Antioquia iglesiankir hilatanakasti hupanakaro sum kitqapjana tatitur achikt'asa hupanakar munasñapamp imañapataki Pablompi Silasampej ukawhat mistuayapjana Siria Cilicia cheqa sarkasasti ukan uthir iglesianakan hilatanakaru ch'amanch t'awayapjana Hechos Tunka sohtanir halja Pablompi Silasampej Derbe Listra markanakaru puripjana ukansti ma wainaw hakana Timoteo sutine hupasti tatitur iausirinwa hupanta ikapaj iausiri judío warminwa aukipasti griego haqirakinwa Listra markankiri Iconio markankir hilatanakaj ukat Timoteoroj walisuma haqet unt'apjana ukat Pabloj Timoteor hupamchik irpañ munana huparusti circuncisión katoqayana uksanakan hakir judionakar han maihtayañ laiko taqineu yatipjana Timoteon aukipan griego haqetapa taqi uksa markanak sarkasinsti kuntej Jerusalemankir iglesian apostolonakampi hilirinacampej eohtapkataina ukanak yatiapjana hupanakan ukamarham sarnaqapjañapataki uksa cheqanakankir iglesianakasti walich amampiu iyausawinakapan saitapjana tatitur yausirinakasti sapuro hilhattarakina Pablompi hupamchik saririnakampisti tatitun arunakap asyasuyun parlan yantapjana ukampis qollan ahayu hupanakar hark'ana ukat hupanakaj Frigia Galacia cheqanakar sarjapjana Misia qorpar purisinsti Bitinia cheqanakaru mantañ munapjana ukampis Jesusan ahayupaw hupanakar hark'arakina ukamasti Misia cheqa sarkasasti Troa de sat qota tiaru saraqapjana uka aromasti Pablo ma unanchawi uñjana uka unanchawinsti Macedonia markankir ma chachadu sait'ata uñjana hupar achikt asishkiri
Macedonia marcar hutam, nanakar yanaptiri. Pablon uka unanchawi uñhatapatsti. Uxpachaw nanakaj Macedonia marcar sarañatak wakichasipta, Diosan hausata patap kanpach amuyasa. Uka markan suma yatiawinak yatiañataki. Troade chiqat barkor mantasin, Samotracia wataru chiqak sarapta. Qepuruste Neapolis markaru puripta. Uka uhatste Filipos markaru rakiu sarapta. Uka markasti Romano hakenakan apnakat markanwa, Macedonia oraken wali aitat markarakinwa. Ukansti ma qawqa urunakaw qamarapta. Sábado urusti marka anqa hawirla karu misto ayapta, judío hakenakan diosat maesin cheqaj ukaw hanakan uthatap amoyasina. Ukaw har porisasti qontasisin nanakaj tatitun arunakap arsupta. Ukauhan tantaistat warminakaru. Uka warminakat mainireh Lidia satanwa. Tiatira markankiri. Hila alani sami morado isinak algirinwa. Hupaj diosar aksartir warminwa. Tatito huparoh chuimap ch'alliqtayana kuntej Pablo siskana ukar haisaña pataki. Hupasti bautismo katokana. Takpach utapankirinakam chica. Uka qhipat nanakar achikt abjeto. Humanakatej nayan tatitur chekpach iyausataj amuyapstaja. Utahar qorpachasir hutapjam. Nanakar usted iyausayabjetoa. Ma uruste tatitut maesin chiqakis ukkaru sarasipkayata. Takinste ma uywat tawaqru hikhatapta. Hupaste laiqasir ahayuninwa. Kunate qhipuru nuraskani ukanak qananchirino. Ukamat uybirina kapatak walha qolqa hikhatirina. Uka tawaqosti Pablompir nanakampiru arknaqañ qaltapjeto. Hachat arnaqasisa. Aka haqinakaq alaq pachankir diosan loqtirina kapawa. Humana karusti qispiasin taki atiapqtam. Uka tawaqosti walha urunaka ukam arnaqasis arknaqapjeto. Pablo takisti uka arnaqasitapaj hane wali khante. Ukat wali qapisitaw kutikipstasin uka ahayur sana. Jesucristun sutiparusisma. Uka tawakot mistum. Uka ahayusti ukspachaw tawakor haitano kuwayhana. Tawakon uywirina kapasti. Han hukamp uka tawak toque qolqa hikhatir hamahasinja Pablompero silasampir katuntasin hach'apla saru irpapjana marka apnaqir hilirinakan nairaqatapar. Taripirinakan nairaqatapar puriasinste sapjanwa. Aka judío haqenakaq marka saru piqtusipki. Hupanakaq yaqa saranak yatichapji. Hiwas romano nakarusti ani ukanak katuqañasa. Ukar ham sarnaqañas waqtikistuti. Ukatste taqpach haqinakaw Pablo taki silasatak saitasipje. Taripirinakaste hupanakar isinakap tatsuyapje ukat hawqhayapjaraki. Ukam wal hawqhayasinste hupanakaro karcelaro histantapje. Karcel unjiriruste som unjañapatakiw euhapjaraki. Uka aru katoqasinste Karcel unjere hukap mankaro hupanakaro histante. Ukatsti sepo sat hach aturo lawanakampio kayunakap achuntai. Nia chica arumaruste Pablompi silasampej tatitut mayisisipkana qochunak qochosipkarakina. Ukchan kamaste karcelan histantat yaqa haqinakaj istasipkanwa. Ukapachaste akat hamat oraj katatej walich amampi karcelan pedqanakapsa unqtayana. Ukspachaw karcelan taqpach punkunakapaj istartana. Katun tatanakan ñach'antat cadenanakapas harartarakina. Ukapachaw karcel unjirej ikit sartasina. Karcel punkunak histarat unjasinste katuntat haqinakan halsuway hatap amoyatayna. Ukat hupaj espadap apsusin ukampiw hiwayasin munana. Ukampis Pablo hupar hach'at artana.
Han hiwayasimti. Takiniwa kang kasipkta. Ukatste cárcel unjirej ninawiya kana maisin hank'akiw cárcel man qarhalantaway. Pablo Pina Silasampina era katapar purisinste. Aksaranyat wali katatisaw kiltasi. Ukatste ankar iripsuayasin hupanakar hiskte. Tatanaka. Kuna rorañajas wakisin nayan qispiasiñajatakiqa. Hupanakaste ukharu saphana. Jesucristo tatitur iyausam. Ukat qispiasita humasa utamankirinakasa. Pablon Silasampej tatitun arunakap cárcel unjir hakimpiro takpach utapankirinacampir yatiaphana. Ukatste uka arun pachaw cárcel unjirej Pablo Silasampir chohrinakap harekhana. Ukatste hupaj bautismo katokana. Utapankirinakas katokap harakinwa. Uka qepatste Pablo Silasampir utapar irpasin mankayana. Hupampi utapankirinakampisti Diosar iyausapjatapat wal kusisipjana. Qepar manteste taripirinakaj ma qawqa soldadonak cárcel unjirin ukar kitapjana Pablo Silasampir antut jañapataki. Cárcel unjiriste Pablo Roxanwa. Taripirinakaj antut nuqam sasaw kitanitaina. Hichaq sumak saraway hapjam. Ukampis Pablo soldado nakarsanwa. Nanakaj romano hakinakaptua. Ukama akipansa taripirinakaj hanir hucha taripkasaw nanakar takinin unjkat hawqhayapjitu. Ukatsti karsilarurakiw histantapjitu. Hichasti hamasatti irpanuk hapjitanisti. Hani ukama akaspati. Hupanakapun nanakar irpshañatak hutapjpan. Soldado nakasti taqi ukanakat taripirinakaru yatiapjana. Taripirinakaste wal muljasipjana hupanakan romano hakinakap hatap yatisa. Ukat taripirinakaj Pablo Silasampiru sumachapjana. Karcelat hupanakar irpsusinste markat sarhap hañapatakiw achiktapjarakina. Pablo Silasampiste karcelat mistusin lidian utaparu sarapjana. Hilatanakar tumptasina hupanakar ch'amayst awayasin ukawhat sarhapjana. Hechos tunkapaqallqunir jalja. Pablo Silasampej Anfípolis Apolonia satmarkanak sarakipawayapjana. Ukatsti Tesalónica markaru puripjana. Uka markan judío nakan sinagogapaw utjana. Pabloste saraparjamaw sinagogar sarana. Ukanste kimsa sábado urunaka ukankir judío nakar parlana. Qillqata nakar ham hupanakar yatiasa. Hupaste Kriston taqesiñapa hiwatat haktañapa wakisitapat kananchana. Hupanakar sarakinwa. Humanakar yatiapksma ukapachpa Jesusaw Diosan kitanit Kristoja. Uka arunak istasinste yaqep judío nakaj iyausapjano. Ukat Pablo Silasampir haqkat tapjana. Diosario paechir griego hakinakampita wali aitat warminakampit walhaneu iyausapjarakina. Ukampis han iyausir judío nakaj unisiñat ukawhanakan sarnaqir qoro hayra haqinak irptapipjana. Uka haqinak antapisinste markankir haqinakaru amtayasin uqtañanak sartayapjana. Ukatste jasonan utaparu chuktapjana. Pablo Silasampir uka utat waisusin haqinakar katueñataki. Uka utan han hikjatasinste jasonampiro ma qawqa hilatanakampiruk'iw katuntasin qatatipjana. Marka apnaqir hilirinakan nayraqataparu hach'at arnaqasisa. Aka haqinakaj taqichiqan haqinakar piqtopji. Hichasti akarurakiw hutapji. Hasuna utapar katoqi. Hupanakaj taqpachani ruma apnaqir reyin kamachinaka pakintapji. Ukatsti sapjarakiwa. Yaqa reyi utji. Jesús sutini sasa. Ukanak istasinste
haqina kampi marka apnaqir hilirina kampej wal ohtapjana. Ukampis hasunampi mainir hilatana kampej uka hilirina kar qol qechurapjana ukat hupanakar antut japjana. Ukatste uka arun pachau hilatanakaj Pablompiro silasampiroj berea markar kitjapjana. Uka markar puris uxpachau hupanakaj judionakan sinagogapar sarapjana. Uka markankir judionakasti Tesalónica markankir judionakatsipan hukamp suma chuymanipjanwa. Hupanakaj taqichuymao sumaya tiyawi arunak ischokipjana. Qillqatanaksa sapuro rakiu yatjatapjana. Hupanakar yatichapki uka arunakaj chiqati hanicha uk yatiñataki. Uka judío haqinakat waljaniu iyausapjana. Markan aitat griego chechanakatsa warminakatsa waljaniu iyausapjarakina. Ukampis Tesalónica markankir judío nakaja. Pablon berea markankatapa. Ukan tatitun arunakap parlataparaki yatisinja. Uka markaru sarapjarakina. Ukanste haqinakaroj ohtayan qaltapjana. Ukat hilatanakaj hankakiu Pablor hachaqota tiar kitjapjana. Silasamp Timoteompikiu pashpa berea markan qiparjapjana. Pablon pichik saririnakasti Atenas markakamau huparoj irpapjana. Pablo hupanakar euja arunak apayasina. Berea markar kuttasin silasampir Timoteompir sapjaña pataki. Atenas markar hankak hupanakaj sarappan sasa. Pablo Atenas markan silasampiro Timoteompir suikasinja walima ihtatau hikhatasina. Markan walja idolonak poqantat uñjasa. Ukat hupaj judío nakampi diosario paichir han judío nakamp sinagogan parlana. Sapuru rakiu plasan ukan tantachasir haqinakampis hiskintasina. Yaqepanakaj Epicurio ukamarak estoico sat yatiñan haqinakano. Hupanakasti Pablompeu hiskintasipjana. Mainenakasapjanwa. Kun hatarak aka haqist parlisti. Yaqepanakasti sapjarakinwa. Yaqa markankir hanunt'at yusanakat parlir haqqamakiwa. Hupanakaj Jesusan suma yatiyawi pampita hiwatat haktata pampit Pablon arsutaplayku ukam sapjana. Ukat Pabloroj Areópago sat cheqar irpapjana. Uka cheqan amuitir hilir haqinakaj tantachasipjirina. Hupanakaste ukan Pabloroj hisk'apjana. Nanakaj yatin munapjirista. Parlktas ukasti kunamachaq yatichawirakiste. Nanakaro han unt'at maija yatichawinak yatiapjistaja. Kuntiq sañ munki taqi ukanakat yatin munapjta. Atenas markankir taqi haqinakasa yaqa markat hutasin ukan hakirinakasa machaq yatichawinakata. Ukhat amuit añak munapjirina. Pablosti Areópago sat cheqan hupanaktaypin saitasisin sana. Atenas markankir tatanaka. Nayan amuyatahat humanakaj diosanaka walis chuy machurat haqiptawa. Ukaw hanak sarnak kasin nayah uñikta. Humanakan walha diosanakar yupay japhatama. Wilanchanak loktasip hiriktas ukawhan ma altar hikhatta. Akam qillqatani. Han untat diosaru sasa. Han untkasin yupay japtas uka diosat pinaya humanakar yatiapsmaha. Hupankiw alah pachasa kapachasa. Huparakiwa kapacha, ukan taqi uthirinak saluri, hupajaniu haqin lurat utanakan hakiti, haniraki ukat yosak kitin yanapap sa mungkiti, ukat sipana, hupaw hakanya, samana, taqi kunanaksa, hiwasanakar churistu. Hupaw masapa hakit akapachan uthir takpach hakinak mirtayi, sapa markarurakiw unyachayi, kaw kapacha, Kau kachikan hakanyapaki uksa. Diosah taqi hakinakan hupar takap hanyapataki ukluri. Hupar kun hamatsa takasin hikhatap hanyapataki. Cekpachansa
Diosajaniu sapakat hiwasanakat hayan kiti. Hiwasanakak Diosan kasaw hakapkhtan, unhtapkhtan, uthapharaktan. Kamisate humanakan qocho kilqirinakamakar supki ukama. Chikpachan Diosan wawanakapatanwa. Sasa. Ukamasti, Diosan wawanakapakasinha, hanipi, amuya niya sa kiteh Diosak hakinakan amuyuparham korita kolkita, kalata luratakas pasukama. Diosak naira pachanakan hakir hakinakan pisi amuyum pakatanakap haniw yaakkanti. Hichasti, Diosak takiniru takitukin yati. Han walisar nakawinak apanukusin huparuk haisap hanya pataki. Diosak mauru wakichhi, ukuru chika kang kanyampi akapachar taripani, hupan ahlisit machacha toki. Ukahakin chikatapha, hupar hiwatat haktaikan ukapachaw take hakinakar kanpach yati. Hiwatanakan hakatatanyaphat parlir istasinste, maininakah larusiphanwa. Yakipanakaste sapkharakinwa. Ukanakhat, kipuru hukam parlapkhitata. Ukam sapkhatapat Pablo, hupanak taipit mistowaihana. Ukampis, yakip hakinakah, hupar arkasin iyaw sapkharakinwa. Ukanak taipin mawarmi ukankana, damaris sata, ukamaraki Dionisio. Hupaste, Areopagosat tantachasiwinkir hakinakat mainirinwa. Hechos. Tunka kimsakalkonir jalja. Ukakipatste, Pablo Atenas markat mistusin, Corinto markaru sarana. Ukanste, pontoche kankir Aquila sat judío hakempiu hikisina. Ukuru nakakiu Aquila Priscila warmipam chica, Italia markat purisinip kataina. Roma marka apnakir Claudio sat rieu arsutaina, takpach judío nakan markat misthap hanyapataki. Pabloste hupanakar tumtireu sarana. Akilam Priscilampech karpanak luririnakanwa. Pabloste ukanak lurany yatirakinwa. Ukat hupach hupanakam chik irnakanyatak ukan keparana. Pablo sapa sabado uru sinagogar parlir sarana. Ukanste judío nakarusa han judío nakarus iyaw seyan kamao parlana. Sila sampi Timoteompech Macedonia markat purinipkan ukapachaste. Pablo tatitun arunakap yatia nyarukipuni uchashana. Judío nakar kanpach unyest ayarakina Jesusan Mesías atapa. Ukampis judío nakah Pablo takiu sait asipjana. Kunaiman aruna kampiu toqep harakina. Ukat Pablo isinakap talarasis hupanakarsana. Humanakaw huchanisipkata, wiñay hiwanyar mantas kanyataki. Haniuna ya huchanikti. Hichuru tuksaroh han judiyupkis ukahkinakar yatiriu sarha. Sinagogat misthasinste, tisyo justo sathaken utaparu sarjana. Ukahakeste Diosar yupaichirinwa, sinagoga hakan uthasirakina. Sinagogan kir Crispo hilirech, utapan kirinakamp takpachaniw tatitur iyausjana. Corinton kir hakinakatste, walhanirakiw tatitun arunakap istasin iyausapjana. Bautismo katokapharakina. Ma arumasti tatito, ma unanchawi tokeu, Pablor paralhayana. Hanak saramti, suma yatiyawi arunak yatiyas kakim, hanipun amuktamti, nayaw humampiskta, haniw kitis kunanyang salurkatamti, nayang kirinakak akamarkan walhaniwa. Ukamasti, Pablo marasoktapaksiniw Corinto markan kiparana, hakinakar Diosan arunakap yatichasa. Galion sathilirech, akaya marka apnahkan ukurunakaha, Corinton kir judío nakah, Pablo takiw mayak sait ashapjana. Katunta sinsti huparo, taripirinak nairakataparu irpapjana. Ukamarka apnakirinakaruste sapjarakinwa. Aka hakik Diosar yupaychanjat kamachinak han yakasaw hakinakar yatichi. Pablo ni arsuñampiskanwa. Ukampis
marka apnaqir Galión Hilerio judío nakarsana. Judío tatanaka, ma kuna huchalurat uthaspa, hanukaj, kuna haka hiwayatas uthaspaha, nayah hankakiw humanakaroh istapjerisman, ukamdis, alekaron nakakichi, sutinakakichi, humanakan kamachinakamaki ukaha, humanakak uk askichasipha, nayah haniw kanakhat taripirinyimun kte. Hupanakaroste, taripan utat angkaru ananukuyana, ukatste, takpachaniw sinagogan hileripa sostenes chachar katunt hapjana. Ukatste taripan uta unkatasin hupar nu hapjana. Galionaste ukunchasaj haneu yaj kansa. Pablo walja uruna campiu Corinto marcan kamaraskakina. Ukatste iglesian kir hilatanakamp hikist awayasin Siria tokenakaru barkot sarawayjana. Presilamp akilampiste hupam chikau sarabjana. Sencrea marcanste Pablo, barkor hanir makatkasin, diosar arskataina uk pokañatak nikutap kal mururayasina. Efeso marcar purisinste, Pablo, presilampir akilampir haitawayasin, sinagogaru sari, ukanste, judío na campiu parli. Hupanakaj, ma qawqa urunak qamart aweña patakiw achiktapje. Ukampis Pablo hanemon kanti. Hupanakampi hikist awayasinsti sanwa. Hutkani uka urueña takej Jerusalenan kañahawa. Dios munaneja, nayah wasitat humanakar irhuta. Ukat Pablo Efeso markat hilatanakar haitawayasin barkot sarawayjana. Cesarea marcar purisinsti. Pablo Jerusalenaro sarana iglesia ankirinakar aruntiri. Ukatste Antioquia marca toquero sarjana. Pablo Antioquia marcan ma qawqa urunakakiw qamarawai. Ukatste Galacia, Frigia chekanakan uthir iglesianak mayat tumpawai. Iawsirinakar chamanstasa. Ukurunakanste Apolo sat ma judío haqew Efeso marcar purina, hupaj Alejandría marcan kirino, hupaste sumapar haqenwa, qillqatanakatsa sumpun yatina, tatiton takipan sumayatichatanwa, hupaj kusisitchu imampio parlana, Jesusat khanpach yatichasa, Juanan bautismo pak untikchin ukasa. Apolo han aksarasaw sinagogan parlanqalti, ukampis Presilamp akilampej hupar parler istasinja, yaqachi qaro irpapje, Diosan takipat hukamp sumakana amuit ayapjarakina. Ukatsti Apolo, akaya toqenakaru sarañ munana, ukat iglesiankir hilatanakaj saraña patak ch'amaistapje. Kurinkir iyaw sirinakatakisti, ma qillqat apayapje, hupar sum katoqapjañapataki. Akaya marcar purisinste, Apolo wal yanaptana, Diosan munasiñaplaiko y ausapkataina uka hilatanakar. Hupaj taqehaqen istikañaw judionakan pantat amuyunakap tzamam kananchana. Qillqatanakar hamaw Jesusan Cristo tap uñest ayarakina. Hechos. Tunka ya tunkanir halja. Apolo san Corinto marcan hikjata siñapkamasti. Pablo qollo cheqa sarakipasin Efeso marcar puri. Ukanste ma qawqa iyawsirinakaru hikjati. Ukatste hupanakaru hisktana. Tatituriyaw sapkta ukapachaj, qollana hayukatoqaphtati? Hupanakaste sapjanwa. Haniunanakaj qollan ajayut kunsa istapjerikti. Pabloste ukjaro hupanakar hisktarakinwa. Ukamasti, kuna bautismurak katoqaphtasti? Hupanakaste sapjarakinwa. Juanan bautismupak katoqapqta. Pabloste sanwa. Juanaj diosar kutikipstir haqinakaru bautisana. Hupanakarusti sarakinwa. Nayan qepaj mayniw hutani. Ukasti Jesusawa. Huparu iyaw sapjata. Sasa. Ukist asinste
hupanakaj tatit Jesusan sutiparu bautismo katokapjana. Pablo amparapam hupanakar lokatki ukapachao qollana hayo hupanakjar hutarakina ukatsti hupanakaj han untat arunakat arsubjana Diosat katokat arunak yatiapjarakina takpachanej niya tunkapayan chachanakanwa. Ukatsti Pablo kimsapajsiu sinagogar sarana ukansti han aksarasau Diosan arunakap hakinakar yatiana Diosan kapak markapat amuit ayas. Ukampis yakepanakak chuymanakap kalarayasisin hadiwi yausan munapkanti. Hanukasti hakinak nairakatan han walinak machak takit arsubhana. Ukamun hasin Pablo hupanakat hitekta waihana. Iyaw sirinakarusti tirano sat hakin yatekan utaparu irpharakina. Ukansti sapuru Diosan arunakap parlana. Upasti pamara ukam lurana. Ukamat asya token hakirinakah tatit Jesusan arunakap istabhana. Judeo nakasa han judeo nakasa. Diosasti hachamos parkay lurawinak Pablo tokeh lurana. Hakinakah kuna isinakteh hupah yamtkataina ukanakampeu usutanakar abhatapjana. Usutanakasti waliptapjanoa. Nyanka hayunakas hupanakat mistharakinoa. Uka Efeso markanja yakep judeo nakao sarnakana. Hupanakasti tatit Jesusan sutip aitasipjana. Hakinakat nyanka hayunak alisno kunyataki. Akam sasa. Pablo yatiki uka Jesusan sutiparu sapsma. Mistupjam. Uklurinakasti Eseba satma judío chachan pakalko yokanakapanwa. Hupaj sacerdotenak taipin ma hilirinwa. Ma urusti ma nyanka ahayu hupanakar sana. Naya Jesusar unttua. Pabluros untaraktua. Humanakasti kitip haraktasti. Ukspachaw nyanka ahayun mantachechak hupanakar toh katana. Ukatsti walich amampi hupanakar nuanokana. Ukam no hatasti sinti usuch hataraki hupanaka alalpa yuka hakin utapat halthaphan. Efeso markan hakirinakasti judeo nakas han judeo nakasa takine ukyatisah wal aksaraphan. Ukatsti takechikanwa tatit Jesusan sutipah hachancha tanja. Iyaw sirinakat walhani rakiw hutasin takehan wali luratanakap arsusiphan. Yakepanakasti laikap kataina ukanakah laikasin katanakap apanisin takinin nairakatapan ninar pichan taphan. Uka katanakasti wali hila alaninwa niya pes katun kuarangka kolkenwa. Ukamat tatitun arunakapah walich amam takichikan yatiasina. Ukanak kepatste Pablo Jerusalén markaru saranyam tana. Macedonia, Acaya, Chek sarasa. Ukatsti Jerusalenat Roma markar sarany amtarakina. Hupasti yanapirinakapat paniniru Macedonia markar kitana. Timoteo umpiro, Erasto umpiro. Ukchan kamasti hupaj ma kauka urunakampio Asia oraken keparana. Ukurunakansti tatitun arkirinakapatak hachahan waltanya uthana. Ukahan waltanysti Demetrio sutin chachaw sartayana. Hupah kolketa hisk ayupaychan utanak luririna. Artemisa diosan yupaychan utapar untastanaka. Uklurasinsti hupam chik irnakirinakaroh wal kolkechana. Demetrio chachasti uka irnakirinakaru haustapiana. Yaka hupanakam irnakirinakampiro. Hupanakarusti sanwa. Tatanaka, hiwasaq akaluratasampi haysum hakastipqstanja. Hichasti hiwasaq uñiktanwa, istapharaktanwa. Uka Pablo haqiq Efeso markankirinakaro, taqpach Asia suyunkirinakampiro parlatapamp maihtayi. Hupaqsiwa, haqinakan lurat diosanakaq haniw chiqa diosa akite sasa. Ukste walja haqinakaw iyawsapji. Ukasti hiwasanakataki haniwalikas pati.
Alcasiñanacasas ainasht aspawa. Artemisa hacha diosan templopar hachachañaj haniu ya qatak harakispati. Ichakamaj huparoj taqpach Asia suyunsa uraq pachansa yupaycha sipkiwa. Uk istasinste ukahaqinakaj walqapisipjana hach'at art'apjarakina. Halaya Artemisa, Efeson kirinakan diosapa. Ukat markachirinakaj taqpachan ohtapjana. Yaqipanakasti Gayompiro Aristar compiro katuntapjana Pablon pani masinakaparo hupanakaj Macedoniat Pablon pichik hutapjataina. Haqinakasti hupanakar katuntasin markantan tachasiwi utapkamau qatatipjana. Pabloste ukyatisinja markankir haqinakan paliriw uka utar mantañ munarakina. Ukampis iyawsirinakaw hupar hark'apjana. Asiankir hilirenak taipin yaqipanakaj Pablon masinakapaw utjarakina. Hupanakasti Pabloro euqt'ayapje ukataipirjan mantaña pataki. Ukchankamasti ukatan tachasiwi utan haqinakaj hach'at arnaqasipjana. Maininakaj may arsupjana. Yaqanakasti mayjarak arsupjana. Haqinakaj wal ch'ajwarapjana. Haniu kunatak tantachasitapsa yatipkanti. Judío nakaj Alejandro sutin chacharu nairajar nuksupje. Hupasti ampar aitasaw haqinakar amukt'ayañ munana. Markana irakatan judío nakar arjatas parlañataki. Haqinakasti hupan judío utap amuyasinja huk'ampiw arnaqapjana. Halaya Artemisa, Efeson kirinakan diosapa. Ukatsti markan qillqiripaw haqinakar amukt'ayasin sana. Ifisunkir tatanaka, taqa haqiwiyati, aka markaq Artemisa diosan yupaychañ utapa unjañapatak katuyatawa. Akarurakiw hupar untasita lurataq alaqpachat sarakani. Taqini ukyatipqtan, ukamasti han huk'ampi arusiphamti, hanirak han sum yatqatkasaq kunsluraphamti. Irpanipktas ukahaqinakaj, haniu Artemisa diosan yupaychañ utap ñanqachapkiti. Hanirakiw uka diosasatakis hanwal arsupkiti. Ukampis Demetriompi, yanapirinakapampitej, kuna arsusiñapas utjchi ukaja, ukanak unjañatakij taripirinakaw utji. Uka taripirinakaru sapa maynis yatiyasiñapa. Humanakatej makunat arsunsha mayipjataja. Ukasti markan hilirinakapan tantachasiwipan amuyt atañapa. Hichur ch'ajwatasaj hanwal t'añaru puristaspa. Markar oqtayrinaka sasaw huchanchistaspa. Hishk'tistaspa ukapachasti, haniukuna arsusiñasas utjkaspati. Taqi ukanak arsusinsti, qillqiri haqinakar khitanukjanwa. Hechos. Patunkir halja. Ukach ahwanak tukutatste. Pablo iyawsirinakaru haustapina hupanakar euqt'añataki. Ukatste hupanakat mas suma qumantampi haytawayasaw Macedonia markar sarjana. Hupaste taqi uksa toqinakan iyawsirinakar tumpt'awayana. Hilatanakar mas suma arunakapamp ch'amanchtasa. Ukaqipatste Grecia markaru purjana. Ukansti kimsapaq siw qiparana. Pablo Siria toqer barkot mistuñatakijan ukapachaw hupaq yatina. Judeo nakan hupar ñanqalurañ amtap hatapa. Ukat hupaq wañanjam kutañamtana Macedonia cheqa wasitat sarasa. Hupampchi kasti sarapjarakinwa Berea markankir Sopatro Pirro sat chachan yoqapa. Tesalónica markankir Aristarco chachampi. Segundo sat chachampi. Derbe markankir Gayo. Asiankir Timoteo, Tíquico, Trófimo hupanaka. Ukahilatanakasti nairtasin Troa de markat suit abjeto. Nanakasti han levaduran tant amankañ uruyañ uru qepat Filipos markat barkot sarawayjapqta.
pesca uro tupanakaroh Troa de Marcan hikhat hapta. Ukanste pakal uro kamarapta. Domingo uruste iausirinakah tantapa chanyatakiu tantachashipta. Pabloste iausirinakaru yatichaskana. Kepar manteste hupah saranyapanwa. Ukat chika arumkam yatichana. Nanakah amsta utan tantashtat hikhatasishipkayata. Ukanste walha micha chuanakao kanaskarakina. Eutico satma wainau ventanan konuskana. Pablon wali arumkam parlatap laikuste. Uka wainaroh iki wal atipjana. Hupaste ikimp atipjayasisin kimsir amsta utat pampar halaktana. Huparoste hiwat waitapjana. Pabloste sarakasin uka wainaro komante. Hilata nakaroste sarakiwa. Han yakisiphamti, hakaskiwa. Ukatste Pablo, wasitat amsta utar makatana. Anta pachasinste manqtasinwa. Ukatste wilhtakam parlaska kinwa. Ukat hupah sarawayhana. Eutico wainaruste, iglesian kirinakah utapar hakaskir irpjapjana. Ukaste taqiniru walchuy machana. Pablo wanyanham asochekakam sarañ amtataina. Nanakasti barkot nairtawayapta. Ukan Pablor iriptaway hanyataki. Aso markan hupam hikis hasinste. Nanakam chikau barkot mitilene markakam sarje. Keporoste ukauhat mistosin kiyo sat wata unkatas chikau sarapta. Ukatste ma urut Samos marcaru puripta. Trujillo marcan samart awayasinste. Yaka urum sarasin Mileto marcar purisipta. Pablo hane walja urunak asya suyun qiparañ munkante. Ukat Éfeso marcar han makatkante. Hupaste hankakiu Jerusalenar puriñ monana. Pentecostés uruyañ urun ukan kañataki. Mileto marcan kasinste. Pablo Éfeso iglesiankir hilir irpirinakaru hausay. Purene pjipanste hupanakaru sanwa. Humanakah yatiptawa. Kunhamteh nayah aka Asia suyur purinta. Ukurut pach humanakam sarnakawaikta ukha. Haninak tasaw humanak taipintake alt at chuymampi. Tatitutakir nakawaita. Wali hachanyanakana. Yantanakanun hasiwaita. Judionakan nayatakhan wali am taphatap laiku. Ukampis humanakar tatitunarunakapat parlañ haniw inaktikti. Humanakatak askitap laiku. Takehakin winchkataw humanakar yatichapsma. Utanakaman yatichapharaksma. Judionakarusa, han judionakarusapsmawa. Diosar kutikipstapkham. Tatit Jesucristusar iyausapkharakim sasa. Hichasti qollana hayunir pataw Jerusalenar saraskta. Kunatehu kamarkan nayar suikitu ukhaniw yatiskti. Kau kimarkan kasinsa. Qollana hayuh situa. Karselampi walhat akisinyanakampiw suyasktam sasa. Ukyatis kasinsa. Haniw yakisi kituti. Nayatake haniw hakanyahas kuna hachakisa. Nayah kusisitaw tukuykam halany munta. Una luranteh tatit Jesusah churkito kusisinyam pokanyakiw waktitu. Ukatsti, Diosan muna sinyapat sumayatiyawi arunak hakenakar kananchanya. Hichasti nayah yatistua. Hitinakaroteh Diosan kapak markapat yatiapksma. Hupanakat haniw mainis nayar mayampsa unkat haphitatati. Ukat hichuru humanakar sapksma. Humanakat mainitih chakanyar saraskaneha. Haniw nayar huchan chikitas pati. Nayah humanakar han kunsim tasaw Diosan takpacham tawinakap yatiapksma. Ukamasti, humanak pachpa muyasipham. Iyaw sirinakarus takpachanir unihap harakim. Qollana hayu humanakar tatitun iglesiap awatip hanyamatakuchapkhtam. Wilapampi uka iglesiap alasiwayi. Naisarha uka kipatsti. Yakanakaw hutaphani. Hupanakasti kamakinakarun tataw iglesia at unhan munaphani. Humanak taipin pachiakipanakasartani. Karinak yatichasa. Chikakas pasukam.
Iyawsirinakampi arkayasin munasa. Walpuna muy tasipjata. Kim samaran sapa mayni humanakar uruy aruma. Han karjasisa. Hach tasisaraki uhtatanaka haniw armasipjatati. Hichasti hilatanaka. Diosaru maita munasinyapampi humanakar imanyapataki. Munasinyaronaka pau humanakar sapurun ham suma askin yanaptapjarakiristam. Haisapjataha. Diosaj arsutanaka pokaniwa. Markapankiriñatak ahlis kitake hupanakar. Haniw nayak kitin kolkipsa, kitin isipsa, muna payawaikti. Humanakar sumya tipaktaha. Kipka ampara nakahampiw nayak irnakasta. Kunteh nayatak wakiski ukik hatanyataki. Nayam chikaki, hupanakatak hik hatanyatakisa. Ukakipkarak humanakarus yatichapasma. Wakisipuni ukam irnakanyaha. Han uthirinakarus yanap tanyaraki. Tatit Jesus aksawaiki uka arunakat amtasisa. Kato kanyat sipan curanyaw hukam sumaha. Take ukanak arsutatsti. Pablo kiltasisaw hupanakam chika tatitut mayina. Take nirakiw haistasisa. Pablo roh kumantapjana hampat apjarakina. Hupanakasti walilyak tataun hasipjana. Pablo hupanakar haniw nayaroh mayamsa unkat hapjetatati satayna ukalaiko. Ukatsti takiniw Pablon pichik barkokam sarapjana. Hechos patung mayanir jalja. Efeso marca iglesiankir hilatanakar hait hasinsti. Barkoro mantjapta. Ukatsti kos satawat aroh chekak sarjapta. Keporoste ukatsartasin roda sat wat atokero sarapjarakta. Ukauhatste patara sat wat atokero rakiu sarapta. Patara markanste ma barco hikhatapta Fenicia markar saraskiri. Uka barco sarjapta. Sarkasinste Chipre sat wat achekah toke untapta. Siria marka kamao sarapta. Ukatsti tiro markaro puripta. Barkon irnakirinakaw epinak ukan haitanyapana. Ukat ukar mistopta. Ukanste iyausir hilatanakaro hikhatapta. Ukatste pakal oro hupanakamp kamarapta. Hupanakaste olyan ahayun yatiataw Pablor achikt abhana. Jerusalenar han saranya pataki. Ukampis ukat pakal ururuste saraska kinyatakiw misto waihapta. Hilatanakaste warminakampi wawanakampi kunaw nanakchikarak marka angkahkam saraphe. Otathiar purisinste kiltasisaw tatitur maisipta. Ukatste hupanakamp kumantasisin haitha waihapta. Nanakaste barkuro mantjapta. Hupanakaste utanakaparo kut hapje. Nanakah barkot sarasip kaktua. Tiro markata tolemaida markar purinkama. Ukanste iglesiankir hilatanakampiw hikisipta. Ukuruste hupanakampio kamartapta. Keporoste ukauhat mistuwayasin wanya orakin ham sarasah Cesarea markaro puripta. Ukanste Felipen utapan kamarapta. Hupaste Diosan arunakap yatirinwa. Apostolonakan pakalko yanapirinakapat mainirinwa. Felipeste pusi puchaninwa. Upanakaste Diosat katokat arunak parliripjano. Walha urunakaw Cesarea markan kapjayata. Ukapachao Judea oraket agabo sutin ma profetah purine. Hupaste nanakaro hakachasine. Ukatste Pablon sintoronap katosin kayuna kapampi amparana kapampi nechantasi. Ukat saraki. Koyana hayo hakam siwa. Jerusalén anja judío nakaj aka sinturonaniroj akam nechantapjani. Ukatste Roma apnaqir hiliri nakaro katuy apjani. Ukist asinste nanakampi Cesariankir hilatanakampej Pabloro achiktapta Jerusalénar han saranyapataki. Ukampis Pablo sanwa.
Kunacha chapta. Ukam hachasaj nayar yakisi apgestawa. Nayaj ñachanta yasiñatakisa. Jerusalén marcan tatit Jesús laico hiwañatakis wakishtatakisktwa. Han kun hamat hupar harkañ hamipanste nanakasapktwa. Tatitun munañapak luraspan. Uka urunak kipatste wakist asisin Jerusalén marcaro sarjapta. Cesarea iglesiankir ma qawqa hilatanakaj nanakchikaw sarapje. Hupanakaste Nason sat ma chechan utaparu irpapjeto. Ukat utapan korpacha sipta. Nason chechaj hayamaranakaw tatitur arkataina. Hupaste Chipre watankirino. Jerusalenar pur hapta ukaste. Iausir hilatanakaj waliku sisiñampiu katokapjeto. Keporoste Pablo nanakam chikaw Santiago tumpir sarana. Iglesiankir hilir hilatanakaste ukan kasip karakitainawa. Arunta sinste Pablo hupanakar takikuntej diosa hupatoke. Han judío hakanak taipin lurkataina ukanak mayat yati. Ukanak istasinste hupanakaj diosaro wal yuspagraphan. Pablo roste saphanwa. Walikiu hilata. Walja judío hakenakau Jesusar yausapje. Humagni uñihtawa. Ukampistake hupanakaj sapjiwa. Moisisan kamachinaka pokañaj wakisis kakiwa sasa. Hupanakaj yaqa markan hakir judío nakar akam yatichatam yatipje. Moisisan kamachinakapar haniu haisañakiti. Yokal wawanakarusti haniu circuncisión lurawi katokayañakiti. Hanirakiu hiwas judío hakenakan saranakasarham sarnakañaj wakiskiti sasa. Kuns lurañani hakenakatej akankatam yatipjani ukasti. Hichasti akam lurata. Nanak taipin pusi chachau uthi. Diosar al subkataina uk hichurunakan pokaña paasipkiwa. Hupanakar tatitun utapar irpam. Ukatsti hupanakam chik qomachasin lurawi pokam. Nikutanakap mururayasip hañapatakisti qoilqim churam. Ukamat taqinis amuyapjani kuntej humjat arsupki ukan hanchi qatapa. Moisisan kamachipsa sum poqas katama. Han judío iyaw sidinakarusti nanakaj amtapkta uka qelqat apayapqta akam sasa. Idolo nakar loqtat animalanakan aychap han manqaphamti. Hanirak wilap umaphamti. Kunkat haichat hiwayat uywanaksa han manqaphamti. Hanirak kunawachoq hucha lurañanakansa sarnaqaphamti. Sasa. Ukatste Pablo, ukapusi haqero erpjaro siwaye. Qeporoste hupanak chikaw qomachasin lurawi poqe. Ukatste tatitun utaparo manti. Kunorote huchat qomachasin oroh tukusiñapaki uk hupanakar yatiañataki. Ukamat sapaqat mayni apaniphañapaki uka waqt'awinak loqtañataki. Niya paqalqo oro poqasir hamaji panste. Asia suyut hutir ma qawqa judío nakaw Pablor tatitun utap manqan unhasin ukspach haqinakar oqtayapje. Pablo rosti katun tapjarakiwa. Hach'at arnaqasisa. Israelitanaka yanapt apjita. Aka haqiu taqichiqan markasataki. Moisisan kamachipataki. Tatitun utapatak hanwalinak yatichas sarnaqi. Hichaste han judío haqinakaru tatitun utapar irpantaniraki. Ollan chiqawjaq añuchayasa. Hupanakaj Pablor Efeso markankir Trofimo satchechampi markan sarnaqaskir unhapjataina. Ukat ukham sapjana. Pablo uka haqer tatitun utaparos irpankaspa ukham amuyapjataina. Haqenakaste markpachaw oqtapjana. Halakam ukawhar purinisinste. Makiu Pablor katuntasin templo anqajar qatat sunipjana. Ukspachaw punkunak histantapjarakina. Pablor hiweña taki hapjanu kapachaste. Romano soldado nakan hiliri paru yatiapjana. Jerusalén markpach oqtap hatapata. Uk yatisen hupaj
Uxpachao soldado na campiro, hiliri na kapampir irpharosin, halaka makiu ukachikar puripjana. Hakena kasti, soldado na campiro, hiliri pampir unchasinja, haneo Pablo roh no hapjante. Hiliriste, hakachasisin Pablo roh katuntana, ukatste pa kadenampio nyachantayana. Ukat hakena kar hisktaraki. Kiti sakahakeja, kunarak luratainasti. Hakena kasti, walch ahwapjana, kunaymanar nakasa. Hiliriste, ukach ahwana kampe haneo konsisktir hamakante. Ukat Pablo roh cuartelar irpaijana. Cuartelan makatanya nakapar purisinste, soldado nakah Pablo roh, epjaro way hapjanwa, hakena kanhan nuhap hanyapataki. Takene wali arnak pasis kipat arkapjana. Hiwayapjam. Soldado nakah Pablo cuartelar irpan tanyataki sipkanu kapachau hupah, soldado nakan hiliri par hisktana. Makau karunak arstasiristi? Hiliriste maihtatawsana. Griego parlan yatiraktate, hanit humak saitasinyatak pusi waranka hakenak wasarat ansuaik uka egipcio hakektasti? Pabloste sanwa. Haniwa. Nayaktar sumarkan yurir judío hakitua. Silicia suyunkir wale aitat markatatwa. Hakenak nairahan arstasitas mati? Hiliriste Pablo roh arstasiskakim. Sano. Pabloste makatanya nakar saitasisin, hakenakan amuk tanya patak ampar aite. Hakenakaste takineo amuk abhana. Hupaste hebreo arut hupanakar parlana. Akam sasa. Hechos. Patung payanir halja. Israelita hilat masinaka. Markan hilirina kapa. Nayahar suska ukanak istapjam. Hebreo arut parlir istasinste. Hupanaka hukam amukt khapjana. Pabloste saskakinwa. Nayah judío hakitwa. Silicia suyunkirtar sumarkan yuriritwa. Ukampisaka Jerusalén markan hilsuaita. Gamaliel yatichirin yatekiripatwa. Nairau kinakasan kamachiparham yatichatatwa. Takichuy mahampiu diosar loktarakta. Kamisate humanakah takichuy mamplok tapkarakta ukama. Nayasti, naira maranakan tatitun arkininakaparu hiwayanyatak arknakiriyata. Chachanakarus warminakarus katurasin karselar histantayiriyata. Sacerdote nakan hiliri nakapasa. Markan takpach hiliri hakinakapas uksum yatipharaki. Damasco markan kir judío masinakahatakeh hupanak kipkau kailkatanak churapjitu. Jesusar yaw sirinakar katuran nayar yanaptap hanyapataki. Nayah Damasco markaruh yaw sirinak takiriu sarta. Ukat aka Jerusalenar irpanisin hupanakar mutuyanyataki. Nanakah taking kasip kayatwa. Damasco markar hakachkasina. Niya chikur hamanwa. Akat hamat alakpachat mahach akanak nayar kantanito. Ukspachaw nayah urakirli unokta. Ukat stima arus tarakta. Nayarus ti situa. Saulo. Saulo. Kunat sar kenakista sasa. Nayas ti ukharuk sistua. Tatay. Kitirakitas ti sasa. Uka arus ti situa. Nayah nasaretangkir Jesus atwa. Nayaru arknakaskistaha sasa. Nayamchik sariri nakasti. Uka kan unihap harakinwa. Ukampis hani uka arus tapkanti. Ukharus ti nayah hisktaraktua. Tatay. Kun luranyah smunta sasa. Tatitus ti situa. Sartam. Damasco markar saras kakin. Ukan takikunateh luranyamaki ukyatisita sasa. Uka kanas tinayaro huy kutukuyito.
Ukat nayamchik saririnakah Damasco markar amparat wayuphitu. Uka markansti, machacha uthana, Ananias sata. Hupasti Dios chui mahakinwa. Moisesan kamachip haisirirakinwa. Damaskungkir judío hakinaka hupar wali sumat untapjana. Ukatsti Ananiasah nay unyhiriw hutana. Purini sinsti situa. Saulo hilata. Wasitat nairamah unyhpan. Sasa. Ukspachaw nairahah unyhana. Huparusti unkataraktua. Ukatsti hupah sarakitua. Nairaw kinakasan Dios apaw humaruh ahilistam. Hupanam tawinakapunta niya mataki. Kititih askiki, ukar unyihanya mataki. Hupan pach palakapat arup istanya matakiraki. Hichasti humaw kananchiripat saitata. Tapehakinakan naira katapana. Kunte hunyiktas, istkaraktas ukanakatiyatiyata. Hichasti, han hukamp suyamti. Sartasim, bautismo katokarakin. Tatitun sutip ay tasis take huchanakamat harikasim sasa. Jerusalenar kuttasinsti, tatitun utaparu tatitur maisir sarta. Ukansti, ma unanchawi unyihta. Ukapachaw tatitur unyihta. Nayarusti situa. Hangkak Jerusalen markat sarham. Akankir hakinakah kunteh naihat parlktas ukhaniw istapkatam tisasa. Ukharuna yah sarakta. Tatay. Hupanakah nayantake sinaguganakar sariritah yatip hiwa. Humar iya usirinakarus hauk hasin karselar apiritah yatip haraki. Humat kananchir Esteban lokterimar hiwayapkan ukapachah. Nayakip kau ukan sait atas kayata. Nayatake hupar hiwayap hanyapah walikinwa. Hupar hiwayir hakinakan isinakapsa. Nayaw unyhas karakiyata. Sasa. Ukampis tatitoh situa. Sartasim. Nayah wali haya markanakaru kitama sasa. Hakinakaste, haneo Pablo roh hukamp ischokin mungkhaphanti. Ukat wali hachat arnakan kaltaphe. Uka hake hiupan. Haneo hakanyapah wakis khete. Haneo huparaka orakini wasitat unyhay munapkti. Hakinakah arnak asip kakinwa. Isinakapat lakat halarasisa. Lakanak wiltasa. Soldado nakan hileri paste. Kuartelaro Pablor irpantay. Ukan hauk khayanyataki. Kunat sa hakinakah ukam hupar arnakaphe. Uk arsunya pataki. Hauk hanyatak kadena nakam sinuntatahan ukapachaste. Pablo soldado nakan kapitana paru hisktana. Humanakah munanya ni phtati. Romano hakir huchap hanir yathat kasin haukanya takiha. Uk istasinste. Kapitana soldado nakan hileri par yatiriu sarana. Huparoste sanwa. Kamachatasa. Uka hakir Romano hakir tainawa. Hileriste. Ukspachaw Pablon ukar sarasin hisktana. Tiqapunit humak Romano hakitaste. Pabloste ukharu sana. Hisa. Hileriste sarakinwa. Nayakwalha kolqempiu Romano hakin hikatta. Pabloste sanwa. Nayah yuriwit pach Romano hakitwa. Uk istasinste. Pablor hauk hanyatakip kans uka hakinakah. Hupat hitekta wayaphe. Hileres aksaranwa. Pablon Romano haketa pietesin. Hupar cadena nakamp nyachanta yatapata. Keporoste soldado nakan hileripah. Cadena nak hararayana. Pablon huchap yatin munasaw. Aitat sacerdote nakampiro. Hachatan tachasi winkir judío nakampir hausayarakina. Ukat Pablor irpsu yasin, hupanakan na erakatapar umistayana. Hechos. Patun kimsanir halja. Pablo hachatan tachawinkir uka hileri nakar unkatasin sana. Israelit hilatanaka.
Nayah Dios nairakatan qoma chuyman piu hichurkam hakasiwaita. Ukam arsupan sacerdote nakan hileripa Ananiasaj Pablo hakankirinakar lakapat ajlintayana. Pabloste huparojsanwa. Kari chuyman haqi. Diosau humaroh nuwantatam. Kamachirham nayar huchanchañataki hayukan qontatasqtaqa. Ukamasti. Kunatara kamachirhan yaqas nayar nuwayistasti. Pablo hakankirinakasti hupar sapjewa. Kunatarak Diosan hilir sacerdote par ñanqashtasti. Pabloste sanwa. Hilatanaka. Aniu nayahupan hilir sacerdote tapiatkayati. Qilqatan siwa. Markam apnaqir hiliriroh aniu ñanqachatati sasa. Ukapachaste Pablo. Uka tantachawinkir judío nakat yaqipanakaj. Saduseo nakatapa maininakasti fariseo nakatap omoyasin hachat arsuna. Hilatanaka. Nayah fariseo haqitwa. Fariseo wila masitarakitwa. Hichasti. Hiwatanakan hakitanya pariya o sataj laiku huchanchap gestaja. Pablon ukam satapat fariseo nakampi saduseo nakampej hupanak purau chahwapjana. Tantachawiste payaru tachtawayana. Saduseo nakaj sapjanwa. Haneu hiwatanaka haktkaspati. Hanirakiw Angela nakas ahayu nakas utkite sasa. Ukampis fariseo nakaj taqi ukanakan uthatap iyaw sapjana. Ukapachasti taqineu hachat arnaqasipjana. Kamachinak yatichir fariseo nakat yaqipanakaj saitasisin sapjana. Aka haqin haniu kuna hanwali luratapsi katapti. Inas hupar ma ahayos han ukah ma angelas parlhaichi. Chahwanyah hukampi hanwa. Soldado nakan hiliri pasti ahsaranyat sana. Pablo hiska tukap hakispawa. Ukat soldado nak hausayanina judío nak taipit Pablor irpsosin cuartelar wasitat irpantaihana. Uka kepa aromasti, tatito Pablo roh unistana, ukat hupar sarakina. Chamanst asim Pablo, kun hamtech aka Jerusalén markan nayat arstaja, ukamarakiw Roma markan arsoñama huakisini. Keporoste, ya kep judío nakaj, Pablor hiweñe takiw arust abjana, ukatste juramento lor abjana. Pablor hiweñe kam, han man kanyataki, Han umanyataki. Han ukam lurkanyaneja, hiwasaw nyan kachawir purinyani, sasa. Ukam arust irinakaste, pusitung hila chechanakanwa. Hupanakaste, sacerdote nakan hiliri pampiro, judío nakan hiliri nakapampir unistasin sapjana. Nanaka juramentumpi arustapjta. Pablor hiwayan kam han kunz mankanyataki. Han ukam lurkanyanu kaja, hiwasa uñan kachawir puriñani sasa. Hichasti humanakaj hacha tanta chawinkir hiliri nakampej soldado nakan hiliri patay mayip hamakam sasa. Karuru uka Pablor nanak naira katarir panipjam. Hukam sum yatjatañataki sasa. Nanakasti hankaki suyapja hanir purkipar hupar hiwayantaki. Ukampes Pablon kuyakapan wawapau. Ukam amtap hatap istatayna. Ukat hupah cuartelar sarana. Pablor yatiiri. Pabloste maini kapitanaru hausana. Ukat sarakina. Akayo kalwawar hilirin ukar irparapita. Mayatian muni. Uka kapitanaste irpasin hiliri paru sana. Katun tataki uka Pablo nayar hausito. Ukat akayo kalwawa human ukar irpayanito. May yatian muni. Hiliriste amparat katosin yokalwa waroh yakauhar iriptawayi ukat hupar hiskana. Kun yatiancha munista. Yokalwa wasti sanwa. Judío nakaj hupanak purau arus tasibji humar mayin ataki. Pablo hilina nakan nairakatapar karuru irpayanyamataki. Hukamp hupat makun sayat hatan etakhan.
Ukampish humaq hani hupanakar haisamti. Hupanakat pusitun kahila hakenakaw hamasat suyasipki Pablo hiwayañataki. Hupanakaj juramentonpiu amtapji. Hanan kanyataki. Hanumañatakisa Pablo hiwayankama. Hichasti humana rumak suyasipki. Ukatste hilerej ukayo kalwawar kitar payasaj sarakinwa. Kuntej yatikistuk haniu kitirus arsutati. Hilereste pa kapitanaro hausayana ukat hupanakar sarakina. Kayuk sarañapatak pa patak soldadonaka wakistayam. Caballot sarañapatak pakal tunkan soldadonaka. Lanzan kamaki pa patak soldadonaka. Hupanakam hicha aruma Cesarea marcar sarañataki. Pablo takiste ma caballo wakista arapipjam. Huparusti sumakan kitin kamaistat marca apnakir Felix hilirin ukar puriapjata. Ukatste ma qilqat apayana akam sasa. Naya Claudio Lisias hiliriu huma marca apnakir Felix hilirir aruntansma. Judío nakaj akahakiru katuntapjataina. Ukatsti hiwayan amtapjarakina. Ukampes naya jupan romano haqueta piatisaja, soldado nakaham sarasau jupar gespianta. Ukatsti, judío nakan hacha tanta chawiparu jupar irpta, kunatsa huchanchappacha ukyat hatañataki. Ukamat nayak yatjta jupanakan kamachinakapat huchancha sipkatapaki. Haniu kuna huchas utkanti hiwayataña patakeja, carcelar histantataña patakisa. Ukatsti, judío nakan jupar hiwayan amtapjatap yatiraktua. Ukat human ukar hicha jupar irpayansma. Jupar huchanchir judío nakaruste, humana erakataman huchap arsupjpan saraktua. Soldado nakasti, hiliripan arsutapar hamao pukapjana. Arumasti, antipatris satchikaru Pablor irpjapjana. Kepurusti, kayut sarir soldado nakaj, cuartelaro kut anahapjana, caballot saririnakasti, Pablonpeu sarasipkakina. Cesarea marcar purisinsti, marca apnakir Felix hiliriru qilqat roqtapjana. Pablo rosti, jupan nairakataparurakiu irpkatapjana. Marca apnakir hiliriste, qilqat ullarasin Pablo roq hisktana. Kaukin kirita sumaja. Cilicia marcanquiritap yatisinsti, Pablo Roxanwa. Humar huchanchirinakaj purinikan, ukau arsusitam istama. Ukatste, Herodesan hachau tapan katuntat qhiparañapatakiu irpayjana. Hechos. Patunk pusinir halja. Pesca uro qhipatste, sacerdote nakan hiliripa Ananiasaj, Cesarea marcaru puri, judío nakan ma qawqa hiliri nakapampi, Tertulo sat arjatir irptata. Hupanakasti, marca apnakir Felix hiliri nairakataparu unstabje Pablor huchanchañataki. Pablor puria nipkan ukapachasti, Tertulo sat arjatirej, marca apnakir Felix hiliri nairakatapan huchanchan qalti akam sasa. Marca apnakir hachahilir Felix. Humipan samarañas sumancañas utjapjetu. Ch'iki kankañamp apnakatam laiku walja suma lurawinakaj marcasan lurasi. Taqi ukanaxti wali yuspagarampiu taqi chiqan humat katuqapta. Ukampis haniu haya parlay munkti. Achikt asima nanakar ma huk'a arunak istapjeta. Aka haqij marcar han walt ayer haqiwa. Taqi chiqan judío nakaroq ch'aqway. Pita pirak Nazareno sat tamankirinakan p'iqichiripawa. Tatitun utapsa takisin muni. Ukat nanakaj hupar katuntapqta. Kamachinakaj arjamaw unjan munapjayata. Ukampis Lisias hiliriw arjatasi. Ukatsti nanakat munkir han munkir irpaqanipqhitu. Sapjala kituwa. Hupar huchanchirinakaj marca apnaqir Felix hach'a hilirin ukar sarapjam sasa.
Huma pachas hisktarakismawa. Ukat yatisma taaqi ukanakan chiqatapa. Ukankir judío nakasti sapjarakinwa. Taqi ukanakaj chiqapuniskiwa sasa. Ukapachaw marka apnaqir hilerej Pablon arsuña patak amparapam ploktana. Pablosti sanwa. Human wal hamaranaka kamarakan taripiritam yatisin. Taqi chuymaw humanayrakatan arstasi. Nayak hichakiw Jerusalén arpuriskta. Diosario paichiri. Tunka payan urukiskiwa. Humapachpa uk yathatasma. Haniw nayarok kitimpi haychaskirsa hikhatap kituti. Hanirakiw tatitun utapansa, sinagoganakansa, kaukachikansa haker ohtayir hikhatap kituti. Hanirakiw akahakinakah takikunanakat tehuchanchap kitu ukanakat irkatap kitaspati. Ukampis nayah arstua, au kinakahan diosapar loktas kataha. Akamachak yatichawi sapki ukarhama. Kunateh kamachi qilqatansa, profetanakan qilqatapansa qilqataki, ukaarunakar iyawsaraktua. Hupanak kamarakiw diosar iyawsas suit askta. Suma haqisa hanwali haqisa, hiwatat haktanyapa. Ukat nayah diosan nairakatapansa, haqinakan nairakatapansa, umachuyman hakasin punch amachasta. Maqaw kamaranak yakamarkanakan sarnakasinsti, marka harukutha. Han kunaninakar qolqi churiri, tatitur waqt'awinak loqtiri. Nayak taqiwkanak luraska ayata, ukamaru Asia suyunkir maqaw qahudiyunakaq tatitun utapan hikhatapjitu. Qomachasin lurawi phoqaskiri. Haniraki walha haqisa, kunachahwas utikaanti. Nayan huchah uthichi ukah haqinakaw akan kaphanyapana, humanayrakatan nayar irkatanyataki. Hanu kamakchi ukasti, akan kirinakah sapkhpanaya. Judío nakan hachatantachawi pankir hiliri nakacha, kunahan wali luratah nayar hikhatapkhpachito. Hupanak nayrakatan kasin makuti, hachat arsusitahakiw uthi. Humanakah hiwatat haktan uthatap iyaw satahat huchanchasipkistaha. Ukanak istasinste, marka apnakir Felix hilerej, machak takit sum yathasin, ukach ahwan ukamaru haithan. Judío nakaruste sarakinwa. Lisias hilerej hutkani ukaw, taqi akach ahwanakamat hukam biathata. Ukachste Felix hilerej kapitanar sarakinwa. Pablo katotakispan, han kuna mutuin sakatokpati. Kupar tompir uintat masina kapas, yanapt enyatak unihtaska kirakpan. Ma qawqa urutsti, marka apnakir Felix hilerej, wasitat Pablo unhire hutana, Drusila sat warmipam chica. Uka warmiste, Judía warminwa. Felix hileriste, Pablo ru hausayanina. Ukatste, Jesucristor iausanjat hupar parlir istarakina. Pablo cheqa askin sarnaqañat parlana. Hiwaspach amuyasis sarnaqañata. Taripan uru utkani ukat parlarakina. Ukapachasti Felix hilerej wal mulihasina ukat sarakina. Hichaq sarhakim, wakisin ukaw wasitat hausayarakima. Marka apnaqir Felix hileriste, Pablot qolqe katoqañ munasaw walha kuti hupam parlir hausayana. Pa maraqipatste Felix chachaj, haneu marka apnaqiri khanti. Hupalantiste Porcio Festo sat chachaw marka apnaqañ qaltjana. Felix chachaste Judío nakamp muneasin laiku Pablo roh katuntat heitawayana. Hechos. Patung pescanir halja. Ukapachasti Festo chachaj marka apnaqirit montaña takiw Cesarea markar purina. Kimsur sarakatasti Jerusalén markaru makatana. Ukansti huparoj sacerdote nakan hiliri nakapampi, Judío nakan aitat hiliri nakapampej Pablor huchancha nyapatakiw arsubjana.
Hupanakaste han wali amtañampiu Festo hilerir achikt abjana Pablor Jerusalenar irpaya niña pataki. Hupanakaj Pablor taki hutkipan hiwayan amtabjana. Ukampis marka apnakir Festo hilerej hupanakar sanwa. Haniwa Pablo Cesarea markan katuntatasquiwa. Nayak ma kauka urunakat ukaruh sara. Uka Pablo teh kunahan wali lurchi. Ukasti humanakan hilirnaka mateh hupar irkatañ munapchi ukaja. Nayam chik Cesarear sarappan. Ukan hupanakaj huchanchapjani. Festo hiliriste makim sakalko uruchi hanukaj. Tunka uruchi ukakiu Jerusalén markankana. Ukatste Cesarea markaru kut awayjana. Purisinste Kepur pachao taripañ utar sarasin taripirin kunuñapar kuntasina. Ukatste Pablo ru irptayanina. Pablo mantanipanste Jerusalenat purinip kataina uka judionakaj. Hupar hakachasisin han wali luratanakat huchanchapjana. Ukampis hane ukanakan chiqatap khanstair hamapkanti. Ukharu Pablo arsusirakina. Nayak haniu kunahan wals lurkti. Jerusalenan haniu tatitunutapan han wali lurataja utkiti. Roma marka apnakirir nyan kachatajas utkiti. Hanirak yu judionakan kamachinakap akintkti. Festo hiliriste judionakam sumankañ munasao Pablo roh hisktana. Hanit huma Jerusalenar sarañ munkasma. Ukan akanakat nayan taripaña hatakeja. Pabloste ukharu sana. Roma apnakirin taripañ utapaj akankiwa. Akapachpan taripataña jajwakisi. Haniu judío nakatak kunahan wali luratajas utkituti. Humaj askiu yatisktaja. Nayan han wali lurataj laikutej hiwaña jajwakischija. Hank'akit hiwaña takisa. Ukampis nayar huchanchapkit ukanakatej k'arichija. Haniu kitis hupanakan amparaparuj katuy kitaspati. Nayaj mayiristua. Roma marka apnaqiripun taripitpan. Uk istasinste. Festo hilerej amuy t'ayrina kapampi ukhat paralt'añatak tantasht asina. Ukat Pablo roh sarakina. Humaj marka apnaqir sisarampiu taripayasin maitaja. Ukamaste Roma markaru sarata. Ukat maqawqa urunakatste. Agripa reyimpi Berenice satu arminpej Cesarea markaru sarapjana Festo hilerir aruntiri. Hupanakan maqawqa urunak ukan qiparapjatapat Festo hilerej Agripa reyir Pablot yatiana. Ma haqiu akan uthi Felix hiliriu katuntat haitawayi. Naya Jerusalén kaskayat ukaja. Sacerdote nakan hiliri nakapampi. Judío nakan hiliri hakinakapampiu hupar huchanchapji. Hupanakasti hiwañatak nayan arsuñaj munapjana. Nayasti hupanakaroh sistua. Nanak romano apnakirinakaj haniu kitiros hiwañatak huchanchan yatipkiti. Huchanchirinakapampi hanir haktap kipana. Ukamat huchanchataki ukan arsusiñapataki. Ukat hupanak purinipjipan hankakiu nayak taripan utan qhipurpa taripirin quniñapar qunt'asta. Ukatsti ukachachar hawsayanilakta. Ukampis hupar huchanchiñatak unstanirinakaja haniu hupar kuna han wali luratapsa irkatapkanti. Nayak amuykayat ukamja. Huparusti Diosar y ausain tokitak huchanchapjana. Jesús sat machachan hiwasin hiwatanak taipit hakti sasa sanakatapat huchanchapjarakina. Nayak haniu kunhamatsa ukanak hat yathatan yatkayati. Ukat nayak Pablo hisktarakta. Hanit humak Jerusalenar sarañ munkasma. Ukan akanak hat taripataña matakeja sasa. Ukampis Roma marka apnaqer hilerimpi taripayasin mayitap laiku nayak katuta kiskpansista. Roma markar irpayañajkama. Agripa reyeste ukam istasin
Festo hileriro sana. Nayaj ukachachar istaño monarakirista. Festo hileristi ukharu sarakina. Kharur pachau hupar istata. Keporosti Agripampi. Berenice warminpej. Taripan utaru purinipjana. Ukatsti wali hacha kankanyampiu. Marka apnakirin hachatan tachasiwi chikar mantapjana. Soldado nakan hilir nakapampi. Markankir aitat hilir hakinakam chica. Purinipjepansti. Festo hilirech Pabloro irptayanina. Ukat sarakina. Agripa Rey. Hichuru nanakam chik tantastat hilir tatanaka. Akaj ukachachaj. Walja judionakau jupat han walinak yatiapjito. Jerusalinanza, aka Cesarea marcanza. Arnakas isau jupan hiwanyapatak mayip halakito. Ukampis nayan amuyatahat. Haniu kuna han wali loratapas utikiti jupal hiwanyatak kamaja. Hupa pachparakiu mayito marca apnaqir hilirim taripayasiñataki. Ukat nayak Roma marca irpayan amtarakta. Ukampis marca apnaqir hacha hilirihar aka hakat qilqañatakir haniu kunham sañajas utikituti. Ukat humanak nairakatar hupar irpsuyanta. Takit si pansa huma Agripa Rey nairakatar. Human hisktañamataki. Ukamati ati hacha hilirir kunham qilqansha. Nayan amuyatahat ma katuntat hakin hujab hansum yathatkas irpañaj inamayakispawa. Hechos. Patung sohtanir halja. Agripa Reyeste Pabloro sana. Arsusiskakim. Pabloste ampar aitasin parlañ kaltana. Agripa Rey. Walikusisita tu ahichur humanairakatan arsuñahatak nayar hausayatamata. Ukamat nayar arsusita kikunate judiyunakaj nayar huchanchapkitu kanakhata. Hukampis humahilire judiyunakan saranakap sumyattaja. Kunatek hichaj ch'ahwapkta uksa yatiraktawa. Ukat hichaj llampuchuymanp nayar istañamatak achiktasin munsma. Judiyunakaj takpachaniw nayar wawatpach untapjetu. Kamisatej nayaj marca hampin. Jerusalén ampin hakayata ukaskiw yatipje. Nayan fariseo hakeita hupanakaj yatip haraki. Arsuñ munapcheja. Arsusip kakispawa. Nayaj wainatpach fariseo tamankirita. Ukir takisti. Diosan kamachiparham suma poqañ takiwa. Hichasti. Naira aukinakasar diosaj arskataina. Uka arsutapar iyaw sañampi suitataj laykukiw hupanakajakan taripañatak nayar irpanipjetu. Israelan tunkapayan wawanakapat sartir markanakaste. Ukapach parakiw arsutap diosan pokañap suit asipki. Ukat hupanakaj diosar munasipje. Uruyaruma yupaychap haraki. Agripa Rey. Uka suit awi layku judiyunakaj nayar hichahuchanchapjitu. Humanakasti, kunatarak diosan hiwatanakar haktayañaphan iyausapktasti? Nairaj nayapachpaw nasaritankir Jesusan sutip hiskachas han walinaklurañam tayata. Ukam nayaj Jerusalenan lurta. Sacerdotinakan hilirinacapan arsutanacapanpej nayaj tatituri ausir haqinakat waljaniru karsilar histantaita. Hiwayapkan ukasti, walikiw sarakiyatwa. Waljakutirakiw nayaj hupanakar hawqhaita. Munkirhan munkir tatituriya usanyat kutik tapjanyapataki. Aksti, taki sinaguganakan luririyata. Walpun hupanakaruhunisiyata. Ukatya kamarkanakarus katurir saririyata. Uka amtawin piunayah tamasku markar saraskayata. Hacha hilir sacerdotinakan arsutanakap pokiri. Agripa riyihay. Takin ham sarkasinsti. Chikauru kipan mahacha kanakalah pachat kantanito. Uka kanasti, intit sipan hukam hiltatanwa. Uka kanaw nayar muyuntito. Nayam chik sariri nakarus muyuntaraki. Ukatsti takini urakir liwir tapkta. Nayasti maaru istarakta. Uka arusti hebreo arut nayar sito. Saulo,
Saulo, kunatarakar nakistasti? Walichamaw humatakik nayatak saitanyamaha. Humapachpaw chokhrinchas taha. Kamisatek mawakak ari error mataktasak hupapachpa usuchhaski ukama sasa. Ukistasinsti nayaksistua. Tatay, kitirakitasti sasa. Tatitusti situa. Nayak Jesus atua. Nayaru humakark nakaskistaha. Hichasti sait asimaya. Nayarlok tanya matakiw humarunista waisma. Kunte hichahuniktasukhat nayan kananchirihanya mataki. Kunte hakat keparusunhay kama ukhananchanya mataki. Nayaw judiyo hakinakanan parapata. Han judiyo pkisuka hakinakanan parapat sa kispiyama. Hupanaktay piru hichak kitama. Hupanakan nairanakap histaranya mataki. Han hukam chamak takin sarnakap hanya pataki. Han hukam supayanap nakatasip kanya pataki. Han ukas di Diosar arkap hanya pataki. Nayar iya usasin huchanakapat pampachawi katokap hanya pataki. Diosanak litmarkap taipin churawi katokap hanya pataki sasa. Agripa rihay. Ukat nayakalak pachat katokat unyanchawir haista. Ukatsti. Damasco markan kirinakaru nairakat tatitunarunakap yatita. Ukharusti. Jerusalén markan kirinakaru. Judía urakin kirinakaru yatiarakta. Han judío upkisukanakarusa. Han walilurawinakap apanukusin Diosar kutikipstap hanya pataki. Kutikipstap hatapat askilurawinakam punyashtayasa. Ukam parlatak laiku judío nakak nayar tatitunutapan katuntap heto. Hiwayan munap harakito. Ukampis Diosani yanapapampe hichakamau huparohan pacha sisarkaskta. Diosana runakap hiskarus hacharus takiniriya tiyasa. Haniu kunapachas yaka arunak parlkti. Hanukasti. Kunanakteh profeta nakahyatiyapkana. Moisesas yati karakina. Kepaurunakan pokasinya paki ukanak hatyatiyarakta. Kristo tatito hiwanya papuninwa. Hiwasinsti huparakiu hiwatanak taipit nairakat haktanya pana. Haktasinsti, Diosan kanapat markasankir hakinakaru, yaka markankir hakinakar yatianya paraki. Pablo arsusin tukuyhan ukapachasti. Festo hilireh hachat artana. Pablo, lokhetawa, sinti yatitama lokhetaita. Pablo ste ukharu sana. Hacha hilir tata festo. Haneu lokhikti. Kunte harsusk taukach chikawa. Amuy kayarakiwa, Agripa riha kankaskiwa, hupasti akanak askiw yatiskaraki, ukat nayak hupan naira katapan hanak saras akanak arsta, hupakamuyatakhat taki akanak sumyatiraki, haniu kanakah kau ki hamas kuchun saluraskiti. Agripa rihay, profeta nakan yati ataparuh iyaw stati, nayak yatwa, human iyaw satama. Agripaste, huparoh sanwa. Niya puniu tatituru yaw saista. Ukharu Pablo sarakina. Mahuk apachat sa hanukah wal hapachatsa. Diosahan humasaparuki. Hanukasti. Kitinakate hichurist apkitu. Ukanakan naiham tukup hanyap munpan. Ukampishan naiham akakakadenam nyachantata karakpati. Pablon ukam parlatapatsti. Agripa reimpi. Marka apnakir Festo hilirimpi, Berenice warmimpi, ukan kontatasipkan uka hakinakampeh, sait ashaphanwa, ukatsti yakauhal sartasin ukhat aruski pasipkhana, sapkharakinwa. Aka hakin hiwayatanya patake haniu kunahan wali luratapas utikiti, hanirakiu karselan kanyapas wakiskiti. Agripa reyeste, Festo hilerero sarakinwa. Aka haqih antutata hasapanwa. Hanitih hupapachpa marka apnakir sesar hilerin bitaripatanyma y kasapan ukaha. Hechos. Patung pakalkonir halja. Italia markar nanak hitanyatak amtapkan ukapachasti. Pablo Mpiro yaka katun tatanakampiro. Julio sat Romano kapitanaru katuyapjana. Uka kapitanaste marka apnakir hilerin soldado tamapankirinwa.
Adramitio sat puertoru irpapjeto. Ukansti ma barkoj ni mistuyan piscanua hacia suyo tokenakar sarañataki. Aristarkoj nanacamp chikarakinua. Jupasti Macedonia suyunkir Tesalónica marcankirinua. Ukatsti barkor mantasin saraway hapjta. Keporosti Sidon sat puertoru puripjta. Julio Capitanaj Pablor sumachi mampe unjana. Hilat masinakapar tumtiris sarayanwa. Hupanakat kunayanap maisirisa. Sidonat mistusinsti. Chipre wata ainachaj sarakipawayapjta. Tayan maisa tayatap laiko. Ukatsti Cilicia marca Panfilia marca haka sarakipawayasin. Licia suyunkir mira sat marcaru purhapjta. Ukansti soldado nakan kapitanapaj ma barco hikhati. Uka barcosti Alejandría marcankirinwa Italia marcarurakiu saraskana. Uka barcuru irpantapjeto. Ma qawqa urunakaw kachak sarapjta. Walich tuku sarakiu knido sat unkatasir puripjta. Tayah nairat taitashin kakinwa. Ukat salmona wata unkatas sarakipapjta. Ukatsti Creta wata muitawayapjta. Qotatian ham sarasinsti. Walich tukusaw buenos puertos sat chekar puripjta. Lasea marca hakana. Qotan ham saraska kiñaj aksar kayanwa. Ukamaros haya ukan khapkhayata. Tayapachasti ni hakachasin harakinwa. Ukat Pablo takinir amuit ayana. Tatanaka, amuya tahat akasarawisan han walinakaru purinyani. Warkumpik ipinakamp aptanyaniwa. Hiwasanakas hiwararaksnawa. Soldado nakan kapitana pasti Pablor istikpachaha barco nimpiro barco apnakir kapitanan pirukiu haisana. Hane uka puerton taya pachah ukan kanyamakante. Ukat takine uka cekat sarhanyak amuit abhana. Fenise markar purisin taya pachan ukan kanyataki. Fenise puerto pachpa Creta wat angkanwa. Kotamu ikatana inti halanta tokena. Ukapachasti ma huk atayaw aynash toket taitanina. Ukat kapitanampi mainina kampeh saraska kin hamatap amoyaphan. Mistuwa yasinsti Creta wat atian ham sarapta. Ukampis mistuwa hatat ma huk ampirusti. Walich aman tayaw inti halsu amsta toket hutasin barkor kathana. Ukatayasti barkoro munanya paru apnakana. Wal tait anitap laikusti hane hukamp nairar sarany hamakhanti. Ukat tayampeh apayas haphakta. Ukatsti kauda sat mahisk awat akipach chek sarakipapta. Ukache kansti tayah hane walich amampikan. Ukatsti walich am tukusaw khispin hisk abote katopta. Barco patar uk apkatasinsti. Barco apnakrinakaj chinunya nakampio barco nyechantapjana han haranokta nyapataki. Sirte sat ch'allanakar halantañ aksarapjatap laikusti. Belanak apakapjana. Tayampik apayas hanyataki. Keporos te tayaj hukam ch'amampio taitanina. Ukat takineo barkon epinakap kotarkam willintañ kaltapjan. Ukat kimsir uro kipatsti kipka amparanakapampio barko apnakañ takpach palanak kotar willintapjarakin. Walha urunakaw intsa warawaranak sahan unikapti. Ukam uka hachatayam apnakat unikasisinsti sapjaraki yatwa. Heu hakchiñaniya. Sasa. Walha uronakaw han mankat unikasipta. Ukat Pablo sait asisin barkongkir hakinakar sana. Tatanaka, nayar istapjita samanja, hanira Creta watat mistun kasanja,
haniwa kamar purkasanti, hanirakiu takiyanakas aptaskasanti, ukampis hichahan yakisiphanti, haniu mainisiu kanyaniti, warkuk aptaway hanyani. Hicharumah Diosan kitanit ma Angela Unistito. Nayah uka Diosan tua, hupan lokteripatua, uka Angelas tisitua, Pablo, hanak saramti. Humah Roma markap nakir Cesar hilirin naira katapar unistanya mawa. Diosak humipan humamcik akabarkun saririnakar hiwanyat Crispiani sasa. Ukamasti tatanaka, chamanchasipha. Diosan iya usanyahaw nayan uthi. Angelak siskitu ukamarhamau pokasini. Ukampis tayak mawat aro apsustani. Tungka pusin urunak Adriatico sat lamar kotan sarkasinsti. Tayampis uksar aksar apnakata. Niya chika arumar hamau barko apnakir hakinakah. Wanya orakir ni hakachasip katah amuyap hatayna. Hupanakasti kotaman katup anyanak hakun tapkhana, kauchaman kas uk yatinyataki. Tup tatasti kim satung sohtan metro mangkas katainawa. Mahukap nairakatar sartasinsti, wasitat tup anyanak hakun tapkhana. Ukauha mangkasti patung pakalkon metro ki hatainawa. Karkanakar han tokt anyatakiu. Pusi ancla barco kipahat umar hakun taphan. Ukchan kamaste khanhtani nyapatakiu yosat maisiphan. Ukama kipansa barco apnakir hakinakah barkot halthan munaphan. Uka amtawimpiu kispin hiskapoteki uk nairahat umar apakanyatak wakichasiphan. Nairahan kir ankranaksa apakapkaspa ukam. Ukampis Pablo, kupanakan amtawi nakap amoyasin, kapitana pampiro, soldado nakapampiro, yatiana. Akawar ko apnakirinakater sarhaneha, kumanakahaniw kispit kasmati. Uk istasinste, soldado nakah, kispin hisk aboten, chinonya nakap karekaphana. Ukatste, umaru hakoran tayaphana. Kanhtan hipanste, Pablo takpachanin ma kunaksa mangktasip hanyap munana ukat sarakina. Niya tungka po sinurunakaw kunakan ite hukanakatya kisisinhan mangkataptaha. Humanakateh kispin munapstaha, kunaksay mangktasip ham, wakisiw chamankitasip hanyamaha, ukamata haniw mainis hiukaniti. Uksasinste, Pablo ma tanta irtasin, takinin naira katapan yosar yospagaran. Pachasinste mangkany kailtarakin. Uk unhasah takiniw kusisis mangkap harakin. Ukabarkon saririnakasti takpachanih papatak pakalktong kasuktan hakinakap hayatwa. Takinin mangkas hatapatsti barkon pisnakinya patak umaru hiltaskir trigo warantapta. Wilihtan hepanste barko apnakrinaka hane ukachikanak untapkante. Ukampis kotamu ikatama ucho unhaphan. Ukat uchoste suma chaya kotalakano. Ukat hupanaka uksatoker barko apkatany amtaphan. Ukatste angkranakar chinuntat phalanak karekasinste kotar pachaw angklanak apanukuway haphan. Barko sarair timon haranukusinste nairah bela hahkatawayaphe. Barkoste wanya iramaru tayamp apkatayasi. Ukampis barko ayaru achunthan. Ukam sayant hasinste nairah toket hane hukamp unakhter hamakhanti. Kipahatste hacha uma matapinakaw unantanhan. Ukama hepanste soldado nakah katuntat hakinakar hiwarayan am thapkhana. Han kitinsa amparam chawusis haltas kanya pataki. Ukampis soldado nakan kapitanapah Pablo kespian munasin soldado nakaparu katuntat tanakar hiwarayan harkan. Sarakinwa
umapatan tuyun yatirinakaj nairakat umal tokuntapjam bañar mistjañataki. Han yatirinakasti lawanak jata han ukaj walku k'ullunak qatsa qhipat mistupjaraki. Ukam rurasin taqinis sumak waña oraqer misturjapjta. Hechos. Patun kimsaqallqunir jalja. Kunapa chatej taqpachan wañar mistjapta ukhakiw ukawat'an malta satatap yatipjta. Ukawat'an hakirinakasti wali sum taqinir katoqapjeto. Hupanakasti nin phichapjana. Tayampi hallumpi puritap laiku. Ukatste ukahakar juntura siñatakiw hausapjeto. Ukapachasti Pablo wañalawanak ma hukanak aptapitaina ukste ninaru apjataskana. Akat hamat ma katarej ninat haltañ munasin Pablon amparapar achtapina. Ukawat'an hakirinakaste Pablon amparapan katari warkusir unjasinja hupanak purau sasipjana. Akachachaj haqe hiwayiri pachawa. Qotan hiwañat qespinchi ukasa. Huchapat hiwaña papuni pachawa. Pabloste ninapat haru amparapat katarir talakasina. Hanirakiw huparoj kunaska mashkanti. Taqiniw Pablon amparap usuntanyap suyasipkana. Hanukaj akat hamat hiwañapsa. Ukampi suykawiw qarir hapjana. Haniw kunas Pablo roj kamashkanti. Ukamun hasin haqinakaj mayarak amuyapjana. Akachachaj ma diosa pachawa. Ukaw hahak'ansti Publio satchachan oraqinakapaw utjana. Hupasti ukamalta wat'an wali aitat haqinwa. Publio chachaj wali sum katoqapjeto. Kimsuro ukan sum uñiht'apjarakito. Ukapachasti Publio chachan tatapaj wali usutaw ikiñankaskana. Hanchipasti wali ninanwa. Kursiya usunpirakinwa. Pabloste hupar uñiht'iriw sarana. Tatitut maisinsti ampara pampiw hupar loqhatana usutarusti k'umaraptayanwa. Uk yatisinsti ukawat ankir yaqa usutanakaj Pablon ukaru k'umarachayasir hutapjarakina. Upanakasti qollataw unjasipjana. Nanakarusti wali sumpun hupanakaj unjapjeto. Sarjañatakej taqikunanak churawayapjeto. Kimsapajsi uka wat'ankasinsti yaqabarkotarak mistuwayapjta. Ukabarkosti thayapachan ukawjan qhiparataina. Alejandría markankir barkotainawa. Ukabarkon nairajapansti Castor. Ukamarak Pollux sat diusanakan uynaqapampi uchatanwa. Ukatste Siracusa sat Puerto puripjta. Ukanste Kimsuru qamarapjarakta. Ukat sartasinste qota irananjam sarasin Regio sat markaru puripjta. Qeporoste aynashtayaw tayt'anina. Ukatste posuuli sat chiqaroj ma urut puripjta. Ukanste iglesiankir ma qawqa hilatanakaru hiqhatapta. Hupanakaste paqal oro hupanakam qamart aweñatakiw mayipjeto. Ukat Roma markar purisipta. Romankir hilatanakaste nanakan puriñaj yatipjarakinwa. Ukat hupanakaj nanak katoqir takir hutapjana foro de apio satakis ukakama. Hikisipkta ukawjaste 3 tabernas satanwa. Hupanakar unkatasinste Pablo diosaru yuspagarana. Ukatste wal kusisirakina. Roma markar purisinste soldado nakan kapitanapaj katuntat haqinakja. Guardian hiliri paru katuyana. Marka apnaqir hiliri nakaj. Pablo yaqautan hakaña patakiw haytapjana. Ukatste ma soldado rukiw hupar unjañapatak haytapjana. Pablo puritapat kimsururu romankir judío nakan hiliri nakapar hausayana.
takpachan tantap tipanste Pablo hupanakar sanwa. Hilatanaka. Naya judío nakatak haniu kunahan wals lurkti. Hanira kiu naira au kinakasan saranakap sa takiskti. Ukama akipan Jerusalén ankir yakib judío nakak nayar katuntasin Romano hiliri nakar katuyapjetu. Hupanakasti wal hisktasin haniu kunahut chahik hatap kitante nayar hiwayanya takhama. Ukat nayar antutany munapjana. Ukampis judío nakak nayan antutatanya haniu munapkanti. Ukat nayah Roma apnakir Cesar hilirim taripayasinyatak maita. Chikpachansa. Haniu marka masinakahan kirinakar kunat huchanchanya hasutkituti. Ukat hichak humanakar hausayapsma. Humanakam hikisisin part asinyataki. Hiwas Israelitanakan suitawi uthisto. Uka suitawi laiku akakadenanakam nyechantatun hasta. Uk istasinste. Hupanakah Pablo roh saphanwa. Nanaka haniu humhat yatias kunakilqatsa Judea markat katukapkti. Hanira kiu Jerusalenat hutir kaukir judío hilatanakas humhat kunahal wals yatiap karakituti. Ukampis nanaka human amuyum istañ munapjerista. Taqachakan akamachak tamat hanwalinak arsub khatap nanaka yatipkhta. Ukatste hileri nakah ma urutaki wasitat tantash asin amtaphana. Ukuruste Pablo korpachaskan uka utaroh walha judío nakau purinipjana. Pabloste wilihtat haipokamau Diosan kapak markapat hupanakar parlana. Jesusat amuit ayan munana muesesan kamachinakap toke profeta nakan kailkata nakap tokeraki. Yakepanakah Pablo narsutapar iyaw saphanwa. Mainina kaste haneo iyaw sapkante. Hupanak kamaste haneo ma amtanyar purir hamaapkante ukat sarhan kailtapkhana. Pabloste hupanakar sanwa. Qollana hayuk chikap sana. Humanakan naira au kinakamar Isaías profeta toque parlkan ukapachaja akam sasa. Sara mukamarkaru ukatsti sarakim. Humanakahist apkatasa haniu amuit apkatati unyhapkatasa haniu kunsun hapkatati. Akamarkan chuy mapah kalaratahiwa. Hinchunakapah istañatak lupantatawa. Nairanakapasti chirm tapitawa. Nairanakapampan unyhanyapataki. Hinchunakapampan istañapataki. Chuymampan amuitañapataki. Nayarhan kutikipstasip kanyapataki. Hupanakar nayanhan kumarachas kanyahataki. Yatip ham hichurutuk saroh Diosan kespiasinyapakhan judío hakinakaru yatiyasiski. Hupanakasti istapkhaniwa. Pablon ukam hupanakar arsutap kipatsti. Judío nakah hupanakam tsahwasaw sarhapkhana. Pablo pa mara pukataw maitat utan uthasina. Utan iruste qol qechurana. Hupar unhir hutirina karuste uka utan takiniru katokana. Han aksartasaw hupah Diosan kapak markapat yatiana. Jesucristo tatitut yaticharakina. Han kitin harkata.